예, 안녕하세요. 오늘도 참석해 주셔서 감사합니다. За сайн байцгаана уу. Өнөөдөр ч хүрэлцэн ирсэн маш их баярлалаа. 예, 기도함으로 시작하겠습니다. За залбираад эхэлцгээе. 우주 만물을 창조하시고 인간 역사를 다스리신 하나님, Сансараг тургыг бүтээж хүн төрлөختний дөхийг захирдаг бурхан минь. 오늘도 계속해서 집회를 할 수 있게 하신 것 감사를 드립니다. Өнөөдөр ч үргэлжлүүлэн семинарыг боломжийг олгосон баярлалаа. 예, 오늘 전해지는 말씀을 통해서 하나님에 대해서 확실하게 믿어질 수 있도록 도와주시기 원합니다. Өнөөрөө тунгаглах үгээр дамжуулан бурхан байдаг гэдэгт баттай итгэж чадхад та туслаарай. 예, 전해진 말씀이 잘 이해될 수 있도록 도와주시옵소서. Эндээс хэлэх үгийг сайн ойлгож чадхад та туслаарай. 이 말씀을 전하고 또 받는 가운데 주 성령께서 함께 해주시기 원합니다. Үгийг тунгаглах мөн үгийг хүлээж авах хугацаанд эзэн ариун сүнс таныг хамт байгаасаа хэмээн хүсэж байна. 우리를 구원해 주신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Биднийг аварсан эзэн Есүсийн нэрээр гуйн залбирлаа. 아멘. 예. 이번 이렇게 집회를 하는 것은 하나님에 관한 올바른 믿음을 가짐으로 영생을 얻게 하는 데 목적이 있습니다. За энэ удаагийн семинарыг хийж байгаа зорилго бол Бурхны тухай зөв ойлголттой болоод Бурхныг мэдэж аваад за тэгээд мөнх амьтаа болгох юм. 하나님께서는 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는데 이르기를 원하십니다. Бурхан бүх хүн аврагдаж бүх хүнийг үнний мэдлэг рүү ирээсэй гэж хүсдэг. 그래서 하나님께서는 모든 사람을 부르시고 계십니다. Бурхан бүх хүнийг дуудаж байгаа. 하나님이 부르시는 음성이 들리신가요? Бурхны дуудаж байгаа дуу бол та бүхэнд сонсогдож байна уу? 예, 하나님께서는 이 성경을 통해서 각 사람을 부르시고 계신 겁니다. За Бурхан энэ Библиэр дамжуулан хүн тус бүрийг дуудаж байгаа. 여기 이렇게 말씀하고 있습니다. За энэ үгэн дээр ингэж гарч байна. 예, 읽어보시죠. За би уншаад өгье. Хүчит нэгэн Бурхан эзэн альдэж нар мандахаас жаргах хүртэл дэлхийг дуудаж байна. 예, 하나님께서 해 돋는 데서 지는 데까지, 그러니까 온 세상을 얘기합니다. 온 세상을 부르셨다 그랬습니다. Бурхан нар мандахаас жаргах хүртэл бүх дэлхийг дуудаж байна гэж. 예, 이 온 세상 안에 여러분 각자가 포함되죠. За энэ дэлхийн ертөнц дотор та бүхэн орж байгаа үстэй. 그래서 하나님께서는 여러분도 부르고 계신 겁니다. Тэр Бурхан та бүхнийг ч гэсэн дуудаж байгаа. 하나님을 찾으라고, 하나님을 만나라고 부르고 계신 겁니다. Бурханыг хай, Бурхантай уулз гэж Бурхан та бүхнийг дуудаж байна. 또 이렇게 말씀하십니다. Бас ингэж гарч байна. 예, 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. Зүтгэж туйлдсан хүнд ачаа өөрсөн бүхий л хүмүүсээ над дээр ир би та нарыг амраая. 예, 다 내게로 와라. 그랬으니까 여러분들이 포함되죠. Бүгд над дээр ир гэж байгаа юм чинь та бүхэндсэн энд орж байгаа үстэй. 예, 이 수고하고 무거운 짐진 자들에게 오라고 부르십니다. Зүтгэж туйлдсан хүнд ачаа өөрсөн бүхий л хүмүүсээ над дээр ир гэж дуудаж байна. 예, 이 세상을 살아가는 게 쉽지 않죠. За энэ дэлхийд амьдрахад амар биш те. 예, 인생은 참 고난이 많습니다. Хүний амьдралд зовлон бэрхшээл их байдаг. 예, 사는 것 자체가 많은 고난이고요. За амьдрал өөрөө тэр чигтээ зовлон зүдгүүр. 특별히 어려움을 겪는 경우도 많이 있습니다. Ялангуяа бусдаас илүү зовлон бэрхшээл туулдаг хүмүүс байдаг. 예, 남편 때문에 힘들어하는 분도 있고 Зарим хүмүүс өөрийнхөө нөхрөөсөө болоод их шаналдаг. 또 자식들 때문에 힘들어하는 경우도 있어요. Зарим нь үр хүүхдээсээ болоод их шаналж амьдардаг. 또 가난해서 너무 힘들어하는 경우도 있습니다. Зарим хүмүүс ядуу амьдралаасаа болж их шаналдаг. 또 질병 때문에 고통하고 있는 분도 계세요. Харин зарим хүмүүсийн хувьд өвчин зовлонгоос болж их шаналдаг. 어떤 모양으로든지 인생을 살아가는 것은 쉽지 않습니다. За ямар ч үлээсэн энэ амьдрал дээр амьдрна гэдэг бол амар биш ээ. 하나님께서는 그 마음을 다 아십니다. За Бурхан бүх хүний сэтгэлийг ойлгодог. 예, 그 고통을 하나님이 다 알고 계셔요. Бурхан бүх хүний сэтгэлийн зовлон шаналлыг ойлгож байгаа. 예, 하나님께서는 하나님께 나올 때 그러한 문제를 해결해 주신다고 말씀하십니다. Бурхан тийм хүмүүс өөрлөө нь ирэх үед тэр асуудлыг нь шийдэж өгнө гэсэн. 그래서 하나님은 지금도 부르고 계셔요. Тийм учраас Бурхан одоо ч гэсэн хүмүүсийг дуудаж байгаа. 그래서 내게 나올 때 내가 너희를 쉬게 하리라 이렇게 말씀합니다. Над дээр ирээ. Тэгвэл би та нарыг амраая гэж. 예, 정말 하나님을 만나고 구원을 받으면 그 마음에 안식이 옵니다. Үнэхээр Бурхантай уулзаад аврагдах юм бол тэр хүний сэтгэл тайвшраад амарчдаг. 예, 하나님은 우리에게 참된 평안과 소망을 주시려고 하는 하나님이십니다. Бурхан бид бүхэн жинхэнэ амар амгалан болон жинхэнэ итгэл найдварыг өгөхийг хүсэж байгаа.
그래서 지금도 부르고 계십니다. Тийм учраас бурхан одоо ч гэсэн хүмүүсийг дуудаж байгаа. 이번 집회는 그 하나님을 참으로 만나는 기회가 될 겁니다. За энэ удаагийн семинар та бүхний хувьд энэ бурхантай уулзах жинхэнэ боломж болох болно. 네, 그 하나님을 이제 믿어야 되는데 믿기 위해서는 먼저 알아야 됩니다. За бурханд хүн итгэх хэрэгтэй гэж итгэхийн тулд эхлээд хэд хэдэн зүйлийг мэдэх хэрэгтэй. 근데 하나님은 우리 눈에 보이는 분도 아니고 귀에 들리는 분도 아닙니다. Бурхан хүний нүдэнд харагддаггүй, бурхан хүний нүдэнд хүний чихэнд сонсогддоггүй. 그 하나님 우리가 어떻게 알 수 있느냐? Тэгвэл энэ бурханы яаж мэдэх юм бэ? 하나님께서 하나님을 알 수 있도록 연결고리를 주셨어요. За бурхан өөрийг нь мэдэх одоо боломжийг буюу одоо гүүрийг холбогчийг өгсөн. 그것을 첫날부터 제가 말씀을 드리고 있는 겁니다. За тэрний тухай би эхний өдрөөс хойш та бүхэнд байн хэлж байгаа. 하나님 그 만물을 통해서 자신을 나타내 주셨어요. Бурхан энэ байгаль ертөнцийн бүх бүтээлүүдээр дамжуулан өөрийгөө таниулаад харуулж байгаа. 우주 만물, 지구상의 모든 걸 보면 하나님을 알 수 있습니다. Сансар охторгуй дэлхийн ертөнцийн байгаа бүх зүйлсүүдийг ажиглаад харах юм бол бурханыг мэдэх боломжтой. 창조주가 있어서 이 모든 것이 존재하는구나 그렇게 알 수 있도록 만들어 놨어요. Бүтээгч байгаа учраас л энэ бүх зүйл чинь байгаа юм байна штэ гэж тийм ээ ойлгохоор бурхан бүтээч гэсэн байгаа. 그런데 좀 신이 있기는 있는 건 알겠는데 그분이 누군지 궁금하잖아요. За бурхан байхыг бол тийм ээ мэдээд байна ойлгоод байна. Гэхдээ тэр бурхан яг хэн юм бэ? Аль нь юм бэ? 그래서 이 성경을 주신 겁니다. За тэгэх гэж одоо бурхан Библийг өгсөн. 이 성경은 하나님의 어떤 분인가라고 하는 것을 자세히 설명하고 있어요. За энэ Библиэлд тэр бурхан ямар нэгэн бэ гэдгийг маш дэлгэрэнгүй тайлбарлсан байгаа. 그래서 이 성경이 곧 하나님을 증거하는 책이라고 말씀하고 있습니다. За энэ Библи нь бурханыг гэрчилдэг ном юм а гэсэн. 오늘은 이제 한 가지 더 배우려고 하는데 이스라엘 민족의 역사를 배우려고 합니다. За өнөөдөр бүгдээрээ нэг зүйлийг нэмэж сургуулна. Тэр бол Израиль гэдэг үндэстний түүх. 그 이스라엘 민족이 있는데 이스라엘 민족은 하나님을 증거하는 민족입니다. За Израиль гэдэг нэг улс үндэстэн байгаа. Энэ улс үндэстэн өөрөө бурханыг гэрчилдэг. 이게 지금 이스라엘 국기입니다. За энэ бол Израилийн төрийн талбай. 이 별 모양이 가운데 그려져 있죠. За дунд нь нэг од байгааз. 이스라엘은 하나님을 증거하는 증인으로 하나님이 선택하신 겁니다. За Израилийг бурхан өөрийнхөө гэрч болгож сонгосон. 저 중동에 있는 그 조그만 나라 이스라엘을 잘 아시는가요? За ойрогт орондод байдаг жижигхэн улс. Та бүхэн Израилийн тухай ер нь сайн мэдэх үү? 아주 작은 나라입니다. Үнэхээр жижиг улс. 몽골 땅의 한 50분의 1 정도밖에 안 될 겁니다. За Монголын газар нутгийн 50%-ны нэгд ч хүрэхгүй байх. 그리고 인구 수도 얼마 되지 않습니다. Хүн амынхын тоо ч гэсэн тийм их биш. 그런데 이스라엘 민족의 역사가 성경에 기록이 돼 있어요. Гэхдээ энэ Израиль гэдэг улсын түүх нь Библиэлд бичигдсэн байгаа. 성경에 많이 기록이 돼 있습니다. За Библиэлд бүр маш урт бичигдсэн байгаа. 그래서 어떤 사람은 성경은 이스라엘 민족의 책인가 보다 그렇게 오해를 하는데요. За тийм учраас зарим хүмүүс тэгвэл энэ Библи чинь Израиль гэдэг улсын түүхийн ном юм биш үү гэж буруугаар ойлгоод байдаг. 물론 하나님은 이스라엘만의 하나님은 아닙니다. 온 세상의 하나님입니다. Бурхан мэдээж ганцхан Израилийн бурхан биш. Бурхан бүх дэлхийн, бүх ертөнцийн бурхан. 그런데 이스라엘 역사가 많이 기록된 것은 하나님을 증거하기 위한 목적으로 선택했기 때문에 그렇습니다. Гэхдээ энэ Израиль гэдэг улсын түүх яагаад Библиэлд их бичигдсэн бэ гэвэл бурханы сонгосон улс учраас дээрэс нь бурхан өөрийгөө гэрчилэх гэж энэ улсыг одоо сонгосон учраас тэгж байгаа. 이스라엘은 이 하나님이 다스리는 민족이고 자, 또 이스라엘 하나님을 나타내는 민족입니다. Израиль бол бурханы захирдаг улс, дээрэс нь бурханыг таниулж харуулдаг улс. 그 이스라엘 민족은 한 사람으로부터 시작이 됐습니다. За энэ Израиль үндэстэн нэг хүнээс эхэллээ. 아브라함이란 사람입니다. Авраам гэдэг хүнээс. 어제 그 바벨탑 사건을 배웠는데요. За өчтөр бүгдээрээ Бабел цамхгийн үйл явдлын талаар сурсан. 그 바벨탑을 쌓을 때 이제 사람들이 다 전 세계에 흩어지게 됩니다. За Бабел цамхыг барьсан солиод хүмүүс бүгдээрээ дэлхийд даяар тархсан. 그때 하나님께서 한 사람을 부르는데 그 사람이 바로 아브라함입니다. Тэр үед бурхан нэг хүнийг дуудсан. Тэр хүн бол Авраам гэдэг хүн. 그 아브라함이 이제 하나님의 지시를 따라서 가나안이라고 하는 그 땅으로 가서 살게 됩니다. За тэр үед Авраам бурханы зааврыг аваад Канаан гэдэг газар руу нүүж очиод тэнд амьдардаг. 그 자손들이 곧 이스라엘 자손인 겁니다. За тэгээд тэр хүний үр хүүхдүүд нь өнөөгийн Израиль улс. 창세기 12장 여러분 성경 한번 찾아보겠습니다. За түүхэн Библиэс нэг олоод уншаарай. Эхлэл 12 дугаар бүлэг. 창세기 12장 1절 2절입니다. Эхлэл 12-ийн 1 2. 이게
찾으셨으면 여기 화면에도 제가 띄었는데요. 같이 읽어보겠습니다. За би давхар урд харуулъя хамтдаа уншия. Тэгээд эзэн Авраам дайлдахдаа чи их нутгаасаа төрлүүдээсээ мөн эцгийнхээ гэрээс гарч чамд миний харуулах нутаг руу явахтун. Чамаас би агуу үндэснийг гаргаж чамайг бас би ерөн чиний адрыг би агуу болгоно. Чи тэгээд ерөөл болтугай. 자, 이 말씀대로 하나님께서 이 아브라함을 불러서 원래 살던 곳은 메소포타미아라는 지역이었습니다. За яг энэ үгийн дагуу бурхан Авраамыг дуудсан. Авраамын өвгөө анх амьдарч байсан газар нь Месопотами гэдэг газар. 거기서 불러가지고 이제 내가 내게 지시할 땅으로 가라 그랬습니다. Тэндээс Авраамыг дуудаад миний чамд зааж өгөх газар руу яв гэсэн байна. 그것이 바로 가나안 땅입니다. За тэр газар нь Канаан гэдэг газар. 그래서 이 세 가지를 약속해 주셨는데요. Авраам гурван зүйлийг амласан байна. 땅 그리고 민족 그리고 복을 이 세 가지를 약속해 주셨습니다. Нэгдүгээр нь газар нутаг, хоёр дахь нь агуу үндэстэн, гурав дахь нь ерөөл гэдэг энэ гурван зүйлийг бурхан өгнө гэж амласан. 자, 그래서 아브라함에게 약속한 게 이 땅을 약속했는데 곧 가나안 땅을 얘기합니다. Авраамд гурван зүйлийг өгнө гэж амласан. Эхнийх нь газар гэдэг нь 가나안 гэдэг газар. 그리고 큰 민족, 위대한 민족이 되게 해주겠다 그랬는데 거기서 이스라엘 민족이 나오게 되는 겁니다. Тэгээд агуу үндэстэн болгож өгнө гэсэн. Тэр нь одоогийн Израильчууд. 그 아브라함의 그 자손이 이스라엘 민족이에요. За Авраамын үр өдм нь өнөөгийн Израильчууд. 그리고 복의 근원이 된다 그랬는데 바로 그 아브라함의 자손을 통해서 예수님이 태어나는 것을 말하는 겁니다. За ерөөлийн үндэс болгоно гэсэн Авраамын үр өдмаар дамжуулан Есүс Христ төрнө гэдгийг хэлсэн. 사람들은 이제 오래 산다든가 아니면 많은 재산이 생긴다든가 그런 걸 복이라고 생각하는데 За хүмүүсийн үед урт наслахыг эсвэл одоо маш хурдан эд баялагтай болохыг ерөөл гэж боддог. 하나님 보실 때 진정한 복은 영원한 생명을 얻는 겁니다. Гэхдээ бурхныг харахад бол жинхэнэ ерөөл бол хүн мөнх амьтаа болох. 이 세상에서 오래 살아도 뭐 200년, 300년 살 수는 없잖아요. За энэ дэлхий дээр хүн урт наслалаа гэхэд л тийм ээ. Урт наслсан ч 200 жил, 300 жил амьдарч чадахгүй шүү дээ. 그리고 아무리 재산이 많다고 꼭 행복한 것도 아닙니다. Дээрээс нь хүн маш их эд баялагтай байсан ч гэсэн аз жаргалтай байж чаддаггүй. 하나님 보실 때 진정한 행복은 천국에서 영원히 사는 겁니다. За бурхныг харахад жинхэнэ ерөөл бол жинхэнэ аз жаргал бол деважинд мөнхөд амьдрах. 바로 그 영생을 얻는 것이 바로 예수님을 통해서 우리에게 주어지거든요. За энэ мөнх амийг Есүс Христээр дамжуулан хүн авах боломжтой. 그래서 그 예수님만이 진정한 복이 되는 겁니다. Тийм учраас Есүс л жинхэнэ ерөөл юм. 그래서 아브라함에게 너는 복의 근원이다라고 하는 것은 아브라함을 통해서 그 자손을 통해서 예수님이 온다는 뜻입니다. Авраамыг чи ерөөлийн үндэс болно гэж хэлсэн нь чиний өрөөдмаар дамжуулан Есүс Христ энэ дэлхий дээр мэндэлнэ гэж хэлсэн байна. 그래서 이 세 가지 약속이 그대로 다 이루어지게 됩니다. За энэ гурван амлалт яг тэр чигтээ биелсэн. 자, 그래서 이스라엘 자손들이 이제 이스라엘 백성들이 어디서 살게 됐냐? 그 나라가 어디 있냐면은 바로 여기 이 세상의 중앙에 있는 겁니다. За Израильчууд хаана амьдэрсэн бэ гэвэл одоо энд амьдэрсэн яг дэлхийн 이 төв хэсэгт. 몽골은 이게 동쪽에 있습니다. За Монгол улс бол зүүн хэсэгт байгаа. 미국은 서쪽에 있는 나라예요. Америк бол баруун хэсэгт байдаг. 이 중앙이 어디냐면 여기입니다. Яг төв зэг нь энд байна. 이스라엘은 바로 여기에 있어 세계 중앙입니다. Израильчууд энд амьдардаг яг дэлхийн төв зэгт. 자, 그래서 지도상에 이렇게 보면은 여기가 이스라엘 민족이 있는 나라는 За газрын зургаас харуулъя. Энэ бол Израильчуудын амьдарч байгаа газар. 더 자세히 보면 여기 지중해라고 하는 그런 바다가 있고 Томрууд харуулъя. Энэ бол газар дундын тэнгис. 여기 네모 안에 들어 있는 이게 이스라엘 나라 지도입니다. За энэ дөрвөлжин доторх газар бол Израилийн газрын зураг. 아주 조그만 나라입니다. Маш жижигхэн газартай улс. 여기 이제 이스라엘 야곱아 이스라엘아 내가 너희는 나의 증인이다 이렇게 말씀하고 있어요. За энэ дэр Яакова Израиль та нар миний гэрчнэр гэж хэлсэн багц. 증인이라고 하는 건 뭔가를 증거를 하는 겁니다. Гэрчнэр гэдэг чинь та нар ямар нэгэн зүйлийг гэрчлэх ёстой гэсэн үг. 그것처럼 이스라엘 민족은 하나님을 증거하는 민족이다 그 말이에요. Яг энэ үгийн дагуу энэ Израильчууд бурхныг гэрчлэх ёстой бурхны гэрч байна. 우리가 왜 남의 나라의 역사를 배워야 되느냐? За тэгвэл бүгд өнөөдөр яагаад энэ өөр улсын түүхийг сурах ёстой юм бэ? 그 이스라엘 민족은 하나님을 증거하기 때문에 우리가 이스라엘을 배우려고 하는 거예요. Яагаад гэвэл энэ Израиль гэдэг улс өөрөө бурхныг гэрчилдэг бурхны гэрч учраас бид бүхэн энэ улсын түүхийг зайлшгүй сурах ёстой. 이스라엘 자세히 보면 하나님이 정말 계신 분이구나 그렇게 알 수가 있어요. Израилийг сайн ажиглаад харах юм бол бурхан үнэхээр байдаг юм аа гэдгийг мэдэх боломжтой.
자, 그래서 이제 이스라엘 민족 하나님의 증인으로 이제 하나님이 삼은 За 겁니다. тийм учраас бурхан Израильчүүдийг өөрийнхөө гэрч болгож сонгосон. 그래서 세상 중앙에 거하게 한 거예요. Тэгэд бурхан тэднийг ертөнцийн төвд амьдруулсан. 그 이스라엘을 통해서 온 세계에 하나님을 알리기 위해서 그런 겁니다. Энэ Израиль улсаар дамжуулан бурхан бүх дэлхийд өөрийгөө таниулж өөрийгөө мэдүүлэх гэж энэ улсыг сонгосон. 그래서 하나님께서 이스라엘 민족을 선택한 목적이 있는데요. За бурхан Израилийн ард түмнийг сонгосон зорилго гэж байдаг. 첫째는 하나님을 증거하기 위한 겁니다. Нэгт нь бурхан өөрийгөө гэрчлүүлэх гэж. 하나님께서는 인간 역사를 다스리는 분이라는 것을 증거합니다. Бурхан хүн төрлөختний түүхийг захирдаг гэдгийг гэрчилж харуулах гэж. 성경에 기록된 대로 이스라엘 역사를 쭉 이끌어 가시는 하나님이시거든요. За бурхан Библиэр бичигдсэнийхаа дагуу Израилийн түүхийг өрнүүлээд бий болгосон. 그걸 통해서 하나님은 이스라엘을 다스리는 것처럼 온 세계를 다스리는구나. 그걸 알게 하시는 겁니다. За үүгээр дамжуулан бурхан Израилийг яг ингэж захирсан юм чинь бурхан ингэж захирсан шигэ бүх ертөнцийг захирдаг юм аа гэдгийг мэдүүлэх гэж тэгсэн байна. 그리고 하나님 말씀 성경을 기록하기 위해서 이스라엘을 선택했습니다. Дээрэс нь бурханы үг болох Библийг бичүүлэх гэж бурхан Израиль улсыг сонгосон. 우리가 보고 있는 이 성경은 이스라엘 민족에 의해서 기록된 책입니다. За бид бүхний уншиж байгаа энэ Библи бол Израиль хүмүүсийн бичсэн ном. 그래서 하나님은 하나님 말씀을 온 세상 사람에게 알려주기 위해서 이스라엘 민족을 사용하신 겁니다. Бурхан өөрийнхөө үгийг дэлхийд даяар мэдүүлэх гэж энэ Израиль үндэстнийг хэрэгэлсэн байна. 그리고 이제 견본 또 어떤 우리에게 교훈을 주기 위해서 이스라엘 민족을 За 선택했습니다. түүний дараа үлгэр жишээ буюу бид бүхэн сургамжийг өгөх гэж бурхан Израиль үндэстнийг сонгосон. 이스라엘 민족이 하나님께 순종할 때 복을 받았습니다. Израильчууд бурханы үгэнд дуулууртай байх үедээ өрөөгдсөн. 불순종할 때는 항상 저주를 받았습니다. Дуулуургүй байх үедээ үргэлж харагдаж байсан. 그것을 통해서 온 세상 사람에게 이렇게 하나님께 순종하면 복을 받는단다. За үүгээр дамжуулан дэлхийн нийтэд бурханы үгэнд ингэж дуулууртай байх юм бол ингэж өрөөгддөг шүү. 불순종하면 이렇게 저주를 받는단다. Бурханы үгэнд дуулуургүй байгаад ах юм бол ингэж харагдана шүү. 그것을 가르쳐 주시는 견본으로 이스라엘 민족을 사용하시는 거예요. Үүнийг харуулах гэж үлгэр жишээ болох гэж бурхан Израильчуудыг хэрэгэлсэн. 그래서 하나님께서 그 이스라엘 여러 가지 목적을 위해서 이스라엘을 선택했는데 За бурхан ийм олон зорилгоор Израиль үндэстнийг сонгосон. 왜 하나님은 하필이면 이스라엘을 선택했을까요? 몽골을 선택하지 않고. Бурхан яагаад заавал Израилийг сонгосон юм бэ? Яагаад Монголыг сонгож болоогүй юм бэ? 그거야 뭐 하나님 마음입니다. За тэр бол одоо бурханы дур шүү дээ, бурханы хүсэл. 하나님은 세계 여러 나라 중에서 한 나라만 선택하면 되는 거예요. Бурхан энэ дэлхийн олон улсуудын нүнээс нэг улсыг л сонгоход болчихно. 그런데 아주 큰 나라, 힘이 센 나라 그런 나라를 선택하면 하나님 자신을 나타내기가 어려워요. Гэхдээ бурхан маш хүчрхэг, маш том улс гүрнийг сонгочих юм бол бурхан өөрийгөө тэр улсаар дамжуулан харуулж таниулахад хэцүү болчихно шүү дээ. 아주 약한 나라를 선택해야지 하나님의 능력을 나타낼 수가 있습니다. Бурхан маш өчүүхэн, маш сул дорой улсыг сонгож байж өөрийнхөө хүч чадлыг тэр улсаар дамжуулан харуулна. 이와 같습니다. 여기 이제 한번 그림을 보겠습니다. За үүнтэй адилхан би нэг зураг харуулъя. 여기 이제 작은 아이하고 일본의 그 스모 선수하고 한판 씨름을 하려고 합니다. За наалт нэг хүүхэд байна, цаалт нэг Японы сумогийн мэрэгжлийн тамирчин хоёр хоорондоо барилдах гэж байна. 누가 이길 것 같습니까? Энэ хоёрын хэн давах юм шиг байна? 당연하죠. 결과는 당연합니다. Харахад л ойлгомжтой байгаа ч тийм. 아이가 이길 수가 없죠. Энэ үгд ялж чадахгүй шүү дээ, давж чадахгүй. 아무리 밀어도 꼼짝 안 합니다. Эзнэн дүлгсэн ч хөдлөхгүй. 그런데 이런 일이 일어났다면 어떻게 될까요? Гэхдээ ийм юм болчихвол яах вэ? 자, 이렇게 던져버렸어요. Ингээ аваа шидчихлээ. 그러면은 그걸 보고 있는 많은 사람들은 깜짝 놀랄 겁니다. Тэгэх юм бол энийг үзэж байгаа бүх хүмүүс тийм ээ мэл гайхаад 저 아이에게 웬 이렇게 힘이 강한 게 있나? энэ хүүхэд ямар хүчтэй юм бэ? Ер бүсийн хүчтэй юм байна. 어제 몸에 좋은 약을 먹었나? Эсвэл одоо биеийн цай юм уусан болов уу гэж. 비결이 뭔가? Энэ хүүхдийн хүчний нууц нь юу юм бол гэж. 궁금해할 겁니다. Тэг маш олон одоо асуулт тавиад сонирхох шүү дээ. 이스라엘이 이어갔다는 겁니다. Израилийг үнтэй адилхан. 그 조그만 나라가 큰 나라하고 전쟁에서 이기고 깜짝 놀랄 일들을 많이 행한다면 За энэ жижигхэн улс том улсуудтай дайтаад яалаа тийм ээ. Дэлхийн нийтийг алмааруулах зүйлийг хийвэл
온 세상 사람들은 궁금해합니다. Дэлхийн нийтээрээ тийш анхаарна шүү дээ. 어떻게 저런 일이 일어나는가? Яаж ингэж байна? 어떻게 저렇게 기적 같은 일이 일어나냐 이 말이에요. Яаж ийм юр бусын гайхамшиг мэд зүйлсүүд болоод байна? 아, 그들이 믿는 하나님이 도와주는가 보다. Энэ хүмүүсийн итгэж байгаа бурхан тэдэнд тусалаад байгаа юм байна. 그래서 하나님이 나타나게 돼 있어요. Ингээд бурхан танигдаж бурхан харагдана. 그래서 하나님은 작은 나라를 선택해야지 맞는 겁니다. Тийм учраас бурханы хувьд жижигхэн усыг өчүүхэн усыг сонгох нь зөв. 네, 그래서 이제 하나님은 그런 목적으로 이스라엘을 선택하신 거예요. За тийм учраас бурхан ийм зорилгоор Израиль улсыг сонгосон. 그러면 그 이스라엘 민족은 선택받은 민족으로서 특징이 뭐가 있을까요? За тэгвэл Израиль сонгогдсон улсынхаа хувьд ямар онцлогтой байсан бол 이 시간에 두 가지만 말씀을 드리겠습니다. за энэ цаг та бүхэн хоёр зүйлийг л хэлж өгөх болно. 첫째는 그들은 기적의 역사를 가지고 있어요. Нэгдүгээр нь тэд гайхамшигын түүхтэй. 이스라엘 역사 가운데는 기적이 많이 일어났어요. Израилийн түүхийг сөхөд харах юм бол тэдний түүх нь маш олон гайхамшиг бий болж ирсэн. 그리고 또 하나는 하나님의 약속이 이루어지는 역사를 가지고 있습니다. Хоёрт нь бурханы амлалт биелсэн түүхтэй. 하나님께서는 이스라엘 민족과 많은 약속을 했는데 그것이 다 역사 가운데 이루어졌어요. Бурхан Израильчуудтай маш олон амлалт байгуулсан. Гэхдээ тэр бүх амлалтууд нь тэдний өнгөрсөн түүхэнд бүгдээрээ биелсэн. 하나님의 약속이 수천 년 전에 성경에 다 기록이 됐습니다. Бурханы амлалтын үгсүүд одоогоос хэдэн мянган жилийн өмнө Библиэр бүгд бичигдсэн. 그런데 수천 년 역사 가운데 그대로 다 이루어지고 있어요. Гэхдээ өнгөрсөн хэдэн мянган жилийн хугацаанд тэр бичигдсэн үгсүүд нь тэр чигтээ бүгд биелсэн. 그것을 통해서 이스라엘 배후에 그 뒤에 하나님이 있다는 것을 나타내시는 겁니다. Түүгээр дэмжүүлэн Израилийн ард талд нь цааталд нь бурхан байгаа гэдгийг харуулдаг. 먼저 이 기적의 역사를 말씀을 드리겠는데 많은 기적이 있는데 한 가지로 오늘 말씀을 드리겠습니다. За эхнийхийг нь өндөр хэлж өгье. Гайхамшигын түүх, олон гайхамшигын түүх байгаа. Гэхдээ тэр дундаас өнөөдөр би нэгийг нь хэлж өгье. 예, 이제 그 아브라함의 자손이 한 70명 정도 되었을 때 За Авраамийн үр удам одоо нэг 70 хүн болох үед 그 이스라엘 땅에 이제 흉년이 들어가지고요. 저기 에집트로 내려가게 됩니다. за Израиль гэдэг газар Канаанд ган гачиг болоод тэд нэр Египт рүү явсан. 자, 이스라엘 여기라고 그랬죠. За энэ бол Израиль. 자, 여기가 이스라엘 땅인데요. Энэ Израилийн газар нутаг. 여기서 이제 이 땅에 흉년이 드니까 요 밑으로 내려갑니다. 여기까지 За энд ган гачиг усан учраас ийшээ нүүрсэн байна, шилжсэн. 이집트입니다. 이집트. Энэ бол Египт улс. 예. 그 이집트에 내려가서 이제 살게 되는데 처음에는 이제 잘 살다가 Египт рүү очиод амьдэрсэн. Эхэндээ тэндээ их сайхан амьдарч байгаа. 나중에는 그 이집트의 왕이 파라오인데 그 파라오 왕이 이스라엘 사람들을 노예를 삼아 버려요. За гэтэл сүүлд нь Израилийн Египтийн фараон хаан Израильчүүдийг өөрийнхөө боол болгосон. 그래가지고 이제 그 뭐 건축을 한다든가 농사를 짓는다든가 온갖 노역을 다 시키는 겁니다. За тэгээд тэднэрээ том барилга бариулаад газар тариалангийн ажил хийлгүүлээд зүсэн бүрийн ажил хийлгээд одоо боол болгосон байна. 그래서 이스라엘 인구가 많이 불었지만은 그들은 다 노예였어요. 노예 생활을 한 겁니다. Израилийн ард түмний тоо ихсэн жигсэн тэднэр бүгдээрээ боол байсан. 그 이집트에 가 보면 이런 피라미드, 스핑크스 이런 게 있습니다. Египт рүү одоо очих юм бол пирамид, 스핑кс байдаг. 큰 돌덩이로 만들어진 것들입니다. За маш том тийм ээ чулуун овоонууд байдаг. 그 많은 돌덩이는 누가 쌓았을까요? Түүлийн том чулуун овоонуудыг хэн босгосон юм бэ? 그 이스라엘 민족들이 가서 노예 생활하면서 쌓은 겁니다. Израильчууд тэнд боочлогдож амьдарч байгаа хугацаанд энэ байгууламжуудыг барьсан. 지금까지 이런 돌로 만든 그 건축물들이 있습니다. За одоо ч гэсэн тухайн үед барьсан энэ чулуугаар барьсан байгууламжууд нь байж байдаг. 그 여기 벽화의 이 그림은 바로 그 이스라엘 사람들이 노동하고 있는 За 장면입니다. энэ хадан дээр байгаа сүг зураг бол Израильчуудын тухайд одоо ажил хийж байгаа үеийн дүр зураг байна. 성경에 이렇게 기록되고 있는데요. Библиэр ингэж гарч байгаа. 이거 보세요. Ингээд тэднийг хүнд хүчээр ажиллаар туйлдуулахын тулд тэдний дээр ажил хянагчдыг тавь. Тэд фараон зориулж Битом, Рамсес гэдэг агуулга хотуудыг барьлаа. 이집트의 그 왕을 위해서 뭐 건축물들을 계속 만든 겁니다. 그 이스라엘 사람들이 그런 일을 했어요. Египтчүүд хаандаа зориулж маш олон байгууламжуудыг барьсан. Гэхдээ тэрийг бүгдийг нь Израильчууд барьсан. 그래서 이제 그들은 너무 고통스러워서 하나님께 이렇게 부르짖고 있습니다. За тэд маш их шаналж байсан учраас бурхан руу ингэж ойрлж хашгирсан байна. 이스라엘 자손들은 고역으로 인하여 탄식하며 부르짖었다 그랬어요. Израилийн хүүгүүд боолжлоос болж сүрс алдан орилжээ. 그래서 이제 하나님께서 그 기도를 들어주셨어요. Тэгээд бурхан тэдний залбирлыг сонссон. 그래서 이제 모세란 사람이 탄생하게 만듭니다. Тэр үед Мосе гэдэг хүн төрсөн.
그러니까 이스라엘 민족들이 애굽에서 이집트에서 400년 살았는데요. За тэр үед Израильчууд Египтэд 400 жил амьдарч байсан. 이제 그 가운데 이제 그 모세란 사람이 탄생하게 하십니다. За тэр үед нь Моше гэдэг хүн төрсөн байна. 나중에 모세가 장성했을 때 하나님 모세를 이스라엘의 지도자로 삼습니다. За сүүлд нь Мошег том болгонгод бурхан Мошег Израилийн удирдагч болгосон. 그 모세가 이제 이집트의 왕 파라오에게 가서 이스라엘 민족을 보내달라 그렇게 요청을 합니다. За Моше Египтийн фараон хон руу очоод Израилийн ард түмнийг гаргаж өг гэж хэлдэг. 근데 그 파라오 왕이 보내주질 않습니다. Гэтэл тэр үед фараон хаан явуулаагүй гаргаагүй. 그래서 하나님의 능력으로 그 이집트에 10가지 재앙이 내려지게 됩니다. За тэгээд тэр үед бурханы хүч чадлаар Египтэд 10 гамшиг будаг. 그래서 이제 바로 왕이 결국은 굴복을 하고 이스라엘 민족을 나가라 해서 내보내주게 돼요. Фараон сүүлд нь бууж өгд Израилийн ард түмний бүгдийг нь гарггээд гаргасан. 그래서 이제 여기 이집트에서 이렇게 살다가 그들이 여기서 탈출을 하게 됩니다. За тэд Египтэд амьдарч байгаад тэндээс ингээд гарсан байна. 그래서 이제 여기 이집트에서 살다가 자, 이 경로에서 쭉 나와서요. Египтэд амьдарч байгаад энэ замаар ингэж явж байгаад 자, 이 홍해를 건너서 이렇게 이제 이스라엘 땅으로 가게 됩니다. энэ улаан тэнгисийг гатлаад Израиль руу орсон. 자, 그런데 그들이 이제 숫자가 400년 동안 많아져 가지고 한 200만 정도 숫자가 된 겁니다. За тэдний та 400 жилийн хугацаанд маш олон болоод ойролцоогоор 2 сая гаруй л болсон. 그들이 이제 이동을 쭉 하는데요. За 2 сая гаруй ингээд нүүдэлсэн байна. 이집트 왕 파라오가 보내놓고 나서 나중에는 군대를 몰고 뒤쫓아오는 거예요. Египтийн фараон хаан Израильчуудыг явуулсныгаа дараа араас нь цэргүүдэд дагуулад элдэн хөөсөн. 자, 여기에 이제 진치고 있는데요. За энд Израильчууд одоо хоорангаа засаад хоорангаа бариад байрлж байсан байна. 이스라엘 자손들이 여기에 이제 자리 잡고 있었습니다. Израильчууд түм энд байрлж байсан. 근데 저 뒤에서 막 쫓아오는 거예요. Гэтэл фараоны цэргүүд араас нь нэхэд хүрээд ирсэн. 앞에는 바다가 있습니다. Уралд нь тэнгис байна. 뒤에는 군대가 쫓아옵니다. Араас нь цэргүүд хөөгд ирж байна. 앞으로 뒤로도 갈 수가 없어요. Арагшаа ухрагч боломжгүй, урагшлагч боломжгүй. 그때 하나님께서 이 바다를 갈라서 이스라엘 민족을 통과하게 했어요. Тэр үед бурхан Израилийн ард түмний өмнө байсан тэнгисийг хуваагаад Израильчуудыг гаргасан. 엄청난 기적이 일어난 겁니다. Энэ үед үнэхээр гайхамшигтай зүйл болсон. 이 바다의 이 길이는 16km나 돼요. За энэ тэнгисийн өргөн нь 16 км. 그게 열린 겁니다. 이게 물이 갈라져서 열린 겁니다. Гэтэл дундуур хуваагдсан. 여기 이제 지나간 자리 여기에서 이쪽으로 바닷물을 가르고 통과하게 됩니다. За энэ бол тэдний гарсан газар энэ хэсгийн тэнгисийн ус хуваагдаад Израилийн ард түмэн дундуур нь гарсан. 성경에 다 기록된 내용입니다. Библиэр бүгдээр бичигдсэн байгаа. 한번 읽어보세요. За би уншаад өгье. Эзэн Мосед чи юунд над руу хашгирна вэ? Урагшаа яв гэж Израилийн хөвгүүдэд хэл. Чи таяга өргөж гараа далай дээгүүр сунган далайг хуваа. Израилийн хөвгүү далай дундуур хуурай газраар нэвтрэн. Ус буцсан ирж тэрэг цэрэг ба морин цэргүүд бүх Израильчуудын хойноос далай руу орсон. Фараоны бүх цэргийг бүрхэн авсанд тэднээс нэгэн ч үлдсэнгүй. 모세가 그 지팡이를 바다를 향해서 내미니까 바닷물이 쫙 갈라지고 이스라엘 민족은 통과하고 나중에 이집트의 군대가 뒤따라오다가 결국은 물이 다시 합쳐져서 다 죽게 됩니다. За Мосе таяга өргөсөн чинь Израилийн урталт нь байсан улаан тэнгис хуваагдсан. Тэр үед Израилийн ард түмэн гарсан. Тэрний дараа Египтийн цэргүүд тэнгис рүү орсон чинь тэнгисийн ус дахин нийлээд Египтийн цэргүүд өгсөн. 그때 이제 이집트 왕 파라오도 물에 빠져 죽게 됩니다. Тэр үед Египтийн хаан фараон жигсэн усан живж өгсөн. 또 이게 뭐 읽어보세요. За нэг би уншаад өгье. Мосе гараа далай дээгүүр сунгав. Эзэн шөнийн турш дорны хүчит салхиар далайн усыг ухраасанд ус хуваагдаж хуурай газар гарав. Израилийн хөвгүүд далай дундуур хуурай газраар явхад ус тэдний баруун зүүн талд хан мэт байв. 자, 바닷물이 갈라지고 그 바닷물이 양쪽에 벽으로 이렇게 섰다는 거예요. Далайн ус хуваагдаа далайн ус тэдний хоёр талд нь хан мэт боссон гэж. 세상에 그런 일은 없잖아요. За ийм юм болдгоо үстэй те. 근데 하나님 그렇게 하셨어요. Гэтэ бурхан ийм зүйл хийсэн байна. 하나님은 창조주시기 때문에 뭐든지 할 수 있습니다. Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн учраас юу ч хамаагүй хийж чадна. 이것이 이제 영화로 나온 적이 있는데 잠깐 보겠습니다. За энэ кино болгоод хийсэн байгаа. тэрийг өдөр түр харъя. 전지전능하신 이 힘을 보라.
이끌어라. 알겠습니다. 나를 가르고 불기둥으로 우리를 막고 있습니다. 여기서 후퇴해야 합니다. 거기서 끌어듭니다. 지명나팔을 불어라. 하느님의 힘을 거역하려 드는가? 예. 자, 이 성경에 있는 사실을 그대로 영화로 만든 건데요. За Библиэлд байгаа үгийг яг тэр чигт нь кино болгож хийсэн. 정말 이대로 과거에 그런 사건이 있었던 겁니다. За үнэхээр яг энэ үгийн дагуу өнгөрсөн хугацаанд ийм түүх бодитоор болж 근데 байсан. 사람의 상식으로는 이해가 안 되죠. За энийг бол хүний ухаанаар ойлгоход хэцүү байгааз. 예. 사람의 능력으로는 불가능한 일입니다. Энэ бол хүний хүчээр бол ягаад ч бий болох боломжгүй зүйл. 근데 창조주는 다 할 수가 있죠. Гэтэ бүтээгч бүхнийг хийж чадна. 이 사람의 능력과 개미의 능력은 다릅니다. Хүний хүч чадал, шоргоолжны хүч чадал хоёр өөр. 예, 개미에게 이 성경책을 들어보라고 하면 들을 수가 없어요. За шоргоолж нь энэ Библийг өргөх юм бол өргөж чадахгүй шүү дээ. 어떤 개미도 들을 수가 없습니다. Ямар ч шоргоолж өргөж чадахгүй. 사람은 이렇게 쉽게 들지 않습니까? Харин хүн ингээ амархаа өргөж байгаа үз. 예, 능력의 차이입니다. Тэр нь хүч чадлын ялгаа. 마찬가지로 사람은 바닷물을 가를 수 없어요. Яг үнтэй адилхан хүн далаа тэнгисийн усыг хувааж чадахгүй. 예, 그러나 우주 만물을 창조하신 하나님은 쉽습니다. Гэхдээ сансар өгдрөг бүтээсэн бурхны хувьд бол амархан зүйл. 자, 이스라엘 민족에게 이러한 기적을 보여주신 것은 하나님에 대한 확실한 믿음을 갖게 하기 위한 것입니다. Бурхан Израильчуудад ийм гайхамшиг үзүүлсэн бурхан баттай итгэхээсэ гэсэндэ үзүүлсэн байна. 그런데 사람들이 이걸 잘 믿으려고 하지 않습니다. За гэхдээ хүмүүс энэ түүхэнд 그러나 амархан итгэдэггүй. 증거가 있으면 믿을 수가 있죠. Гэхдээ нотлохоо байх юм бол итгэж болно үстэй. 증거를 한번 찾아보겠습니다. За өдөр нотлохоог нь ирж хай. 여기 이집트에 있는 카이로 박물관입니다. За Египтийн Кайрын музей. 여기에 이 애굽의 과거의 왕들의 시체가 미라로 이렇게 여러 구가 있어요. За энэ музейд Египтийн үе үеийн хаадуудын шарилыг зандаршуулаад энд хадгалчихсан байна. 이게 이집트 왕의 미라입니다. За Египтийн хааны шарил. 보통 미라는 다 이런 모양입니다. За тэмээ зүгээр өгсөн тэмээ энгийн одоо замаараа өгсөн хааны шарил бол иймэрхүү хэлбэр өнгөтэй байдаг. 근데 조금 다른 미라가 발견됐어요. Гэтэ энэ дундаас бусдаас жоохон өөр шарил олдсон. 이 미라는 메르네프타라는 사람의 미라입니다. За энэ шарил бол Меремптах гэдэг хааны шарил. 이 사람 모양은 이렇게 얼굴이 하얀 게 있고 귀가 막 물고기에 뜯어먹어 가지고 없습니다. За энийг харах юм бол нүүрд нь ингээд цайжчихсан, цагаарчсан байна. 그리고 чихийг нь одоо 얼굴이 많이 загас. 일그러졌고 또 발도 별로 없어요. 제가 가서 봤거든요. Загас мөрөд идчихсэн байна. Нүүрнийх нь байдал нь хэлбэр нь нэлээд алдагдсан байна. За тэгээд нэг хөл нь байдаггүй мөлий бараг байхгүй. Би очиод өөрийн биеэр харсан. 이 왕이 바로 모세를 추적했던 그래서 물에 빠져 죽은 그 왕입니다. За энэ хаан бол Мосегийн араас тэнгис рүү ороод тэнгис живж өгсөн хаан. 예, 그래서 이 물에 빠져 죽은 것을 급히 건져 가지고 미라 만든 흔적이 남아 있어요. 이렇게. За усанд ороод живэнгүүд нь тэндээс маш хурдан гаргаж ирээд тэгээд ингээд зандаршуулаад энд хадгалчихсан байна. 예, 이런 것들은 바로 그 출애굽 사건이 사실이라는 것을 증거하는 겁니다. За эдгээр нь толгоонууд Египтийн тийм ээ улаан тэнгист болсон тэр үйл явдал үнэн гэдгийг харуулад байна. 그리고 이제 이스라엘 그 사람들이 바다를 건넜잖아요. 거기에 이제 잠수부들이 들어가 봤어요. За тэгээд Израильчууд улаан тэнгисийг гаталсан. За улаан тэнгисийн ёроол руу одоо сумбогчд ороод үтсэн.
그런데 이런 이상한 모양의 산호들이 있었습니다. Гэтэл тэр тэнгисийн ёроолд ийм сонин хэлбэртэй байгалийн шүр байсан. 이 안에 그 술의 바퀴들이 들어 있었던 거예요. За энийг ингээд задлаад харсан чинь дотор нь морин тэрэгний дугуй байсан. 바닷속에 왜 이렇게 바퀴들이 많을까요? Тэнгисийн ёроолд яагаад морин тэрэгний дугуй ийм их байгаад байгаа юм бол? 그 이집트 병사들이 탔던 병거 바퀴들이었습니다. Египтийн цэргүүдийн тухайд унжаасан морин тэрэгний дугуй нэсэн. 예, 그 바퀴 모양에 그대로 남아 있는 이런 것도 있어요. За хэлбэр дүрс нь яг тухайн үеиг шиг одоо байгаа дугуйнууд байгаа. 그 이집트의 그 벽화에 보면은 당시에 탔던 병거의 바퀴가 이렇게 정확히 나와 있습니다. За Египтийн эртний зургийг харах юм бол тухайн үед Египтийн одоо цэргүүдийн унжаасан морин тэрэгний дугуй яг ийм хэлбэртэй байсан. 이와 같은 똑같은 바퀴가 그대로 지금도 있는 Яг 거예요. энтэйг адилхан дугуй одоо ч гэсэн тэнд байгаа олдсон. 이거는 바로 이스라엘 자손들이 그 바닷물을 갈고 통과했다라고 하는 그 사건이 사실이라고 하는 증거입니다. За эдгээр олдрууд нь Израилийн ард түмэн улаан тэнгисийг гатлаад гарсан гэдгийг нотолж байгаа зүйлсүүд байна. 자, 이와 같이 이스라엘 민족 가운데는 많은 기적이 일어났는데 그 중에 한 가지를 제가 소개해 드린 거예요. За энэ маягаар Израилийн түүхэнд маш олон гайхамшиг бий болсон. Би тэндээс нэгийг л одоо сая танилцууллаа. 그 외에도 많은 기적이 있었어요. За үүнээс гадна маш олон гайхамшиг болж ирсэн. 이 시간은 뭐 다 설명할 수는 없고, За одоо бүгдийг нь тайлбарлаж амжихгүй. 그 다음에 내용을 좀 얘기를 말씀을 드리겠습니다. За одоо дараагийн сэдв рүү орж одоо 자, 이스라엘 역사는 기적의 역사이고 또 하나님의 약속이 이루어지는 역사라고 말씀드렸습니다. Израилийн түүхийн онцлог гайхамшигын түүх, хоёр дахь нь Бурхны амлал биелсэн түүх гэж хэлсэн. 네, 하나님께서 이스라엘 민족에게 많은 약속을 했는데 За Бурхан Израильчуудад маш олон амлалт байгуулсан. 가장 중요한 거는 이제 그들에게 율법이라는 걸 주게 됩니다. Хамгийн чухал нь тэдэнд Бурхан хууль өгсөн. 그리고 그것에 순종하면 복을 받고 불순종하면 저주 받을 거다라고 하는 그런 말씀을 하십니다. Тэгээд энэ хуулинд дуулууртай байх юм бол өрөөгдөн, дуулуургүй байх юм бол хараагдана гэж гэрээ байгуулсан. 그래서 이스라엘 백성들은 그 율법을 받고 그대로 하나님 말씀대로 하겠다고 그랬어요. Израильчууд тэр хуулийг авчаад бид нэр таны хуулийг тэр чигт нь сахиж мөрднө гэж амласан. 그래서 그 역사를 보면 이스라엘 역사를 보면은 정말 그대로 그 율법을 순종했을 때는 항상 복을 받았습니다. Израилийн түүхийг сөхөд харах юм бол Израильчууд Бурханы үгэнд дуулууртай байсан үедээ яг тэр амлалтын дагуу өрөөгдөж байсан. 그리고 불순종할 때는 항상 저주를 받았습니다. Дуулуургүй байх үедээ үргэлж хараагдаж байсан. 그 약속대로 된 겁니다. Яг тэр амлалтын дагуу болсон. 그리고 또 이스라엘 민족에게 그리스도를 보내주겠다는 약속을 했어요. Тэгээд Израильчуудад Христийг явуулна гэж амласан. 그리스도는 이제 구세주인데요. За Христ бол аврагч. 인간의 영혼을 구원할 구세주가 이 땅에 오셔야 되는데 그 이스라엘 민족을 통해서 오신다는 겁니다. Хүн төрлөختний сүнсийг аврах аврагч энэ дэлхийд ирэх ёстой. Тэр аврагч Израиль хүмүүсийн дунд ирнэ гэсэн. 근데 그 약속대로 2000년 전에 예수님이 이 땅에 이스라엘 통해서 오신 거예요. Яг тэр амлалтын дагуу одоогоос 2000 жилийн өмнө Есүс Израилийн газар нутаг дээр мэндэлсэн. 그런데 이스라엘 민족들이 그 예수님을 알아보지 못하고 십자가에 못 박혀 죽게 해버립니다. Гэтэл тухайн Израильчууд Есүсийг танилдгүй, мэдлгүй, Есүсийг загалмай дээр алчдаг. 그래서 그들은 저주를 받아서 전 세계에 흩어지게 됩니다. Тэгээд Израильчууд харагдаад дэлхийд даяар тарж бутарсан. 그런데 하나님께서 또 그들에게 약속하기를 다시 그들을 돌아오게 해서 이스라엘 땅으로 돌아오게 할 것이라고 약속을 했어요. Гэтэ Бурхан тэдэнд амласан. Би та нарыг тиймээ дахин Израилийн газар нутагт эргүүлж авчираад сэргээж өгөх болно. 그 약속이 오늘날 우리 시대에 지금 우리가 살고 있는 시대에 이루어지고 있어요. Тэр амлалт нь өнөөдрийн бидний амьдарч байгаа энэ цаг үед биелж байна. 이스라엘 민족은 지금 전 세계에 흩어져서 살고 있었는데 За Израильчууд өнгөрсөн хугацаанд дэлхийд даяар тарж бутраад амьдарч байсан. 우리가 사는 이 시대에 또 이스라엘 자손들은 이스라엘 땅으로 돌아가고 있어요. Харин бид бүхний амьдарч байгаа энэ цаг үед одоо Израилийн ард түмэн, Израилийн үр өдмөн төрсөн нутаг руугаа, Израиль руугаа буцаад явж байгаа. 그게 다 하나님 이스라엘 민족이 하신 약속이 이루어지고 있는 사건인 겁니다. За энэ нь Бурханы Израилийн ард түмэндээ байгуулсан гэрээ биелэж байна гэсэн үг. 그런 것들을 좀 자세히 제가 설명을 드려보겠습니다. За саний ярьсан зүйлсүүдийг одоо илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлаж 이제 하나님이 이스라엘 민족과 이렇게 언약을 하는데요. За Бурхан Израильчуудад гэрээ байгуулсан. 순종하면 복을 준다고 말씀했습니다. Дуулууртай байх юм бол өрөөнө гэсэн. 불순종하면 저주를 받는다고 말씀했어요. Дуулуургүй байх юм бол хараана гэсэн. 그들에게 율법을 주시면서 이렇게 말씀하신 겁니다. Тэдэнд Бурхан хуулийг өгөнгөө ингэж хэлсэн. 여기 한번 읽어보세요. За энийг би уншаад өгье. Харагтун өнөөдөр би өмнө чинь ерөөл хараал хоёрыг тавьж байна. Хэрэв өнөөдөр миний тушааж буй эзэн Бурханыхаа тушаалыг та нар дуулууртай дагвал ерөөгдөх болно. Хэрэв та нар эзэн Бурханыхаа тушаалыг сонсохгүй харин өнөөдөр миний та нар тушааж буй тушаалуудаас хазайж урд мэддэггүй байсан өөр бурхтыг дагваас хараагдах болно.
자, 하나님께서 복과 저주를 주신다고 그랬습니다. Бурхан ерөөл хараал хоёрыг өмчин тавья гэсэн. 여호와의 말씀을 잘 들으면 복을 받는다고 말씀하고 있습니다. Эзэн Бурханыхаа үгийг сайн сонсох юм бол ерөөгдөн. 그런데 하나님 말씀을 순종하지 않으면 저주를 받는다고 말씀하고. Харин эзэн Бурханыхаа тушаалыг сонсохгүй дуулуургүй байгаад ах юм бол харагдах болно гэсэн. 자, 여러분 같으면 복이 있고 순종하면 복이고 불순종하면 저주인데 За хэрвээ та байсан бол тийм ээ таны өөр дуулууртай байх юм бол ерөөгдөн гэж, дуулуургүй байх юм бол харагдана гэж. 순종해서 복을 받을 것 같아요? 아니면 불순종에 저주 받고 싶으세요? Тэгвэл таны үед дуулууртай байгаад ерөөгдөхийг хүсв үү? эсвэл дуулуургүй байгаад харагдахыг хүсв үү? 아마 순종해서 복 받고 싶어 할 겁니다. За магадгүй дуулууртай байгаад ерөөгдөхийг хүсэх бах те. 그런데 이상하게도 이스라엘 민족들은 순종보다는 불순종을 너무 많이 해가지고 저주를 많이 받았어요. Гэхдээ сонин Израильчууд дуулууртай байхаас илүүгээр их олон удаа дуулуургүй байж олон удаа харагдсан. 왜 그럴까요? Яагаад гэсэн бол 그게 사람의 본성을 설명하는 겁니다. за энэ хүний төрлөх зан арай шиг төрлөх зан хэлээд байгаа. 사람은 뭐 좋은 일을 하면은 착한 일을 하면은 좋다는 걸 알지만 За хүн сайн зүйл хийх хэрэгтэй, зөв амьдрах хэрэгтэй. Зөв амьдрах нь сайн гэдгийг мэддэг хэрнээ 죄를 지을 때가 많아요. гэм нүгэл хийх тохиолдол нь хамаагүй их байдаг. 자기 욕심대로 행할 때가 많거든요. Өөрийнхөө шунлыг гүйцэлдүүлэх үе хамаагүй их байдаг. 아이들이 엄마 말을 잘 들으면은 좋은 일이 있을 거라고 알지만 За хүүхдүүд ээжийнхээ үгэнд сайн орох юм бол сайн сайхан зүйл их болно гэдгийг мэддэг хэрнээ 엄마 말대로 하지 않고 자기 마음대로 하는 경우 많잖아요. ээжийнхээ үгэнд орохгүй өөрийнхөө дураар амьдрах үе зөндөө байдаг үстэй. 사람 속에 죄의 기질이 있어서 그래요. Хүний дотор гим чанар байгаа болохоор тэгээд байгаа юм. 그 이스라엘 민족을 통해서 우리를 알게 하는 겁니다. Энэ Израиль үндэснээр дамжуулан биднийг хийлээд байна. биднийг харуулад байна. 그래서 그 이스라엘 역사는 이 약속대로 됐어요. Израильчууд яг энэ гэрэний дагуу энэ амлалтын дагуу амьдрсан. 자, 이스라엘 역사를 보면 자, 이게 아브라함 그리고 그 아들이 이삭 그 손자가 야곱입니다. За Израилийн түүхийг харах юм бол Авраам, за түүний хүү Исаак, түүний ач Яаков. 그래서 그들이 이제 이집트에 가서 종살이를 하게 됩니다. 400년간. За тэд Египт рүү очоод тийм 400 жил боолчлогдсон. 그리고 이제 탈출해 가지고 광야에서 40년 살다가 가나안 땅에 들어가게 됩니다. Египтээс гараад чөлд 40 жил амьдарч агаад түүний дараа Канаан гэдэг газар руу орсон. 그런 다음에 이제 왕을 세웠는데요. 첫 번째 왕이 사울이고 두 번째가 다윗이고 세 번째가 솔로몬입니다. Түүний дараа Израильчууд өөрийн гэсэн хаантай болсон. Тэдний анхны хаан Саул, хоёр дахь нь Давид, гурав дахь хаан нь Соломон. 이 두 번째 왕 다윗 때는 하나님 말씀을 잘 순종했어요. Хоёр дахь хаан Давид хааны үед Израильчууд Бурханы үгэнд маш сайн орж Бурханд маш сайн үйлчилсэн. 그래서 하나님께서 복을 많이 주었습니다. Тэрд Бурхан Израилийг маш их өрөөсөн. 그래서 많은 땅을 정복하고 큰 나라가 됐어요. Тэгээд тэд маш олон улсыг эзэлж маш хүчрхэг гүрэн болсон. 아주 강대한 나라가 되게 해주셨어요. Үнэхээр хүчрхэг гүрэн болгосон. 그다음에 그 아들이 솔로몬인데요. За түүний хүү Соломон. 솔로몬 왕 때는 정말 그 아주 영광스러운 나라가 됐습니다. За Соломон хаан Израилийг захирах үед Израиль үнэхээр сүр жавхлантай үнэхээр одоо сайхан улс болсон. 그런데 이제 솔로몬 이후 이스라엘 민족은 두 나라로 나눠지게 돼요. Тэгээд Соломоноос хойш Израиль улс дотроо хоёр хуваагдсан. 북쪽은 이스라엘이고 남쪽은 유다라고 하는 그런 나라로 나눠지게 됩니다. Хойд хэсгийг нь хойд Израиль, өмнөд хэсгийг нь өмнөд Юда гэдэг дотроо хоёр хуваагдсан. 왜냐하면은 이 솔로몬이 나중에 우상 숭배를 했거든요. Яг гэвэл энэ Соломон хаан амьдралынхаа сүүлийн хэсгүүдэд шүтэн шүтсэн. 죄를 진 겁니다. Гим нүгэл хийсэн. 하나님의 경고도 듣지 않았습니다. Бурханы 안хааруулгыг хүртэл сонсоогүй. 그래서 하나님께서 저주를 내렸습니다. Тийм учраас Бурхан хараасан. 그래서 나라를 두 쪽으로 갈라버린 거예요. Тэгээд Бурхан улсыг нь хоёр хувачихсан. 그런데 그 이후에 이제 북이스라엘은 또 계속해서 우상을 숭배합니다. За түүнээс хойш хойд Израиль баян шүтэн шүтэд амьдарсан. 그래서 이제 아시리아라는 나라에서 아주 멸망을 당해버려요. Тэгээд Асир гэдэг улсад бүрэн одоо эзлүүлдэг. 그리고 남유다도 여전히 이제 우상 숭배를 합니다. Өмнөд Юдаж гэсэн урдын айл шүтэн шүтсэн хэвээр байсан. 바벨론에 의해서 또 멸망을 당합니다. За Вавилончуудын гарт ороод сүрдэг. 그래서 바벨론에 사로잡혀 갔다가 70년 만에 나중에 돌아오긴 합니다. Вавилон руу олзлогдоо тэнд 70 жил байж байгаа. 70 жилийн дараа эргэж ирэх үед бол эргэж ирдэг. 그런데 이제 페르시아, 헬라, 노마 이런 나라의 지배를 받습니다. Түүний дараа Перс, Грек, Ром эдгээр улсуудын дарлалд ээлжилж орсон. 이렇게 된 거는 그들이 하나님께 불순종했기 때문에 그렇게 된 거예요. Яагаад ингэсэн бэ гэвэл тэд Бурханы үгэнд дуулуургүй байсан болохоор. 하나님 약속대로 이루어진 겁니다. Бурхан өөрийнхөө амлалтын дагуу бүгдийг хийсэн.
그래서 이제 로마가 이스라엘을 지배하는 그 시대에 예수님이 탄생하게 됩니다. За Ром Израилийг захирж байх тухайн цаг үед Есүс Христ мэндэлдэг. 하나님께서 그 그리스도를 보내주시겠다는 약속대로 예수님이 이 땅에 탄생하신 거예요. Бурхан Христийг энэ дэлхий рүү явуулна гэсэн амлалтын дагуу Ром Израилийг захирж байх үед Христ мэндэлсэн. 그래서 그 예수님이 이스라엘 땅에 오셔가지고 33년의 생애를 사시고 결국은 십자가에 못 박혀 죽게 됩니다. За тэгээд Есүс энэ дэлхий дээр мэндэлээд 33 жил амьдарч агаад тэгээд сүүлд нь загалмай дээр цовдлогдоод өгсөн. 그런데 이스라엘 사람들은 하나님이 보내주신 그 그리스도를 왜 십자가에 못 박혀 죽게 했느냐? За тэгвэл яагаад тийм ээ Израильчууд Бурханы явуулсан Есүс Христийг яагаад загалмай дээр цовдолж алсан юм болоо? 우리가 그 이유를 알 필요가 있습니다. За бүгдээ үүний шалтгааныг мэдэх ёстой. 그리고 그들이 그 그리스도 예수님을 죽임으로써 어떤 저주를 받았는지 우리가 그거를 또 알 필요가 있습니다. Тэд Есүс Христийг хөнөөснөөр ямар хараа шийтгэлийг амссан байдгийг мэдэх ёстой. 그런 그들의 역사 자체가 하나님을 증거하는 겁니다. За тэдний туулсан түүхэн Бурханыг гэрчилж Бурханыг харуулж байгаа. 자 이제 예수님께서 오셨다고 하는 이 말씀인데요. 한번 읽어보시기 바랍니다. За Есүс энэ дэлхий дээр мэндэлсэнтэй холбоотой энийг би уншаад өгье. Есүс Галил даяар явхдаа синагогуудад нь зааж хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглаж ард олонны доторх аливаа төрлийн өвчин эмгэгийг эдгэж байлаа. Түүний тухай зар Сир даяар тархсанд зовж шаналсан, зүтгэр шүүгсэн гараг саа өвчтэй бүхнийг хүмүүс түүн дээр авчирч Есүс тэднийг эдгэжээ. 자, 예수님께서 이제 이스라엘 땅에 드디어 이제 탄생하셨어요. За Есүс Израилийн газар нутаг дээр мэндэлсэн. 그러면서 그 이스라엘 땅에 병든 자들, 고난 받는 사람들 그런 사람들을 예수님께서 고쳐 주시고 위로해 주셨습니다. Тэр үед Есүс ард олонны дунд байгаа өвчтөй, зовлонтой, сэтгэлийн шаналгаатай хүмүүсийг тийм ээ тайлхруулж өвчнийг нь эдгэж байсан. 자, 이렇게 아기로 태어나신 거예요. За ингэж нэлэх хүүхдээр төрсөн. 그런 다음에 이제 이 어른이 됐을 때 사람들에게 하나님 말씀을 가르치셨습니다. Тэгээд том болсныхаа дараа хүмүүст Бурханы үгийг заасан. 그리고 이제 그 당시에는 병자도 많고 환자도 많았어요. Тухайд өвчтөй, зовлонтой хүмүүс маш их байсан. 그런 사람들을 고쳐 주셨어요. Тийм хүмүүсийг эдгээсэн. 자, 이 사람은 나면서부터 이제 그 소경으로 태어난 사람입니다. За энэ хүний хувьд бол төрөлхийн сохор хүн. 근데 예수님께서 눈을 띄워 주신 거예요. Гэтэл Есүс энэ хүнийг хараатай болгосон. 얼마나 좋았겠습니까? Энэ хүн ямар сайхан байсан бол? 그리고 이 아이는 병으로 죽게 되었는데 예수님께서 살려 주셨어요. За энэ хүүхдийн хувьд бол өвчин тусаад яг өөх гэж байсан. Тэр үед Есүс амьлуулад амьдруулдаг. 그 부모들이 이렇게 이 부모들이 기뻐하는 모습입니다. Ээж аавын дэрэгдэнд баярлаад байж гин. 그리고 또 이 여자는 12년 동안 몸에 그 피를 흘리는 하혈을 하는 그런 병을 가지고 За 있었어요. энэ эмэгтэй хувьд 12 жилийн туршид цус алддаг өвчтөй байсан. 의사들을 찾아가서 고치려고 했지만은 고칠 수가 없어요. Олон эмчнэрээр яваад эмчнээс өвчнөөсөө салахыг хүссэн. 병을 Эмчлэгдэхгүй 고치려고 байсан. 많은 돈을 썼지만은 고칠 수 없었어요. Өвчнөө эмжилэх гэж маш их хэмжээний мөнгө төгрөг зарлагдсан. Гэхдээ ерөөсөө өвчнөөсөө салж чадахгүйсэн. 근데 예수님이 지나가시는데 그 예수님이 옷자락을 만졌는데 나버린 거예요. Гэхдээ Есүс хажуугаар нь өнгөрөхөд Есүсийн хувцсны хормойд хүрсэн чинь эдгчихсэн. 그리고 또 이제 예수님께서 말씀을 하는데 그때 한 2만 명 정도가 모인 거예요. За тэгээд энэ үед Есүс үг тунхаглаж байх үед ойролцоогоор 20,000 гаруй хүмүүс цуглчихсан байсан. 그들이 며칠 동안 예수님을 따라다닌 겁니다. Энэ хүмүүс олон хоногийн туршид Есүсийг дагаж явсан. 그런데 이제 그들이 가져온 먹을 것이 다 떨어졌어요. За энэ үед тухайн үеийн хүмүүсийн идэх юм бүгд дууссан байна. 그때 이 한 소년이 물고기 2마리, 빵 5개를 예수님에게 드립니다. Тэр үед энэ балчир хөхөд өөртөө байсан 5 далай 2 загсаа Есүст өгсөн. 이 구운 생선입니다. За энэ бол шарсан загас. 그리고 이제 빵 5개인데요. Тэгээд 5 далах. 예수님께서 기도하고 이걸 나눠주니까요. 거기 있는 2만 명 사람들이 다 먹고 12바구니나 남았어요. За Есүс үүнийг аваа залбираад хүмүүст хараагаад өгсөн чинь за 20,000 хүмүүст өгсөн чинь 12 сагс илүү гарсан байна. 자, 이런 기적을 예수님이 많이 일으키신 겁니다. За ийм гайхамшигтыг Есүс олон удаа үйлдсэн. 그런데 예수님이 왜 십자가에 죽으셨냐 이 말이에요. За гэхдээ тэгвэл яагаад Есүс загалмай дээр өгсөн бэ? 당시에 이제 이런 평민들이 있었고 또
종교인들이 있었어요. За тухайд эгэл ард гэж байсан бас шашны зүтгэлтнүүд гэж байсан. 그 평민들은 예수님을 좋아하고 따라다니고 말씀 듣기를 좋아했습니다. Эгэл ардуудын хувьд Есүст их дуртай байсан, Есүсийг дагаж явдаг байсан, Есүсийг үг сонсох их дуртай байсан. 그런데 이 종교 지도자들이 있었어요. Гэхдээ тухайн үеийн шашны тэргүүнүүд байсан, тэргүүлэгчид. 그 제사장이나 율법사나 Жишээлх юм бол одоо 바리새인 이런 사람들입니다. дахилч нар, хуйлчид, парисеучуд. 예, 그들은 사람들 앞에서는 하나님을 잘 섬긴 것처럼 행동을 합니다. Тэр хүмүүсийн хувьд хүмүүсийн нүдэн дээр бурханд их л сайн үйлчлдэг юм шиг царайлж амьдэрдэг. 근데 실제는 돈을 좋아하고 사람들에게 높임 받는 걸 좋아하고 하나님하고 상관없는 사람들이었어요. Яг үнэн хэрэгтэй мөнгөнд их дуртай, тийм ээ? Одоо хүмүүсээр өргөмжлөгдөх дуртай, бурхантай ямар ч холбоо хамааралгүй амьдэрдэг байсан. 예수님께서 막 그 사람들을 책망을 했습니다. Тэр үед Есүс тэр хүмүүсийг зэмлдэг. 그 아주 이중적인 겉과 속이 다른 그런 생활을 하고 있었기 때문에 예수님이 그들을 막 책망을 했어요. Хоёр нүрд хүмүүсээгээ та нарын гаднах доторх чинь өөр байна гэж Есүс тэднийг их зэмлдэг. 그러면 그들이 그렇지 우리가 잘못했구나. 우리는 회개해야 된다. 그럼 얼마나 좋아요? За уулын тэр үед хүмүүс яана бид нэр буруу юм хийгээд байгаа юм биш үү? Бид нэр тийм ээ ингэж болохгүй мэн гэгээд гимшүүл уулын үнэхээр сайхан штэ. 그렇게 한 게 아니라 오히려 예수님을 미워했습니다. Гэтэл тэгэлгүй харин ч эсэргээрээ Есүсийг үзэн ядсан. 예수님을 죽이기를 원했어요. Есүсийг алъя гэж шийдсэн. 그래가지고 이제 그 예수님을 이제 포박을 하게 됩니다. За тэгээд Есүсийн талаар 그 예수님을 이제 잡아 드리게 됩니다. за тэгээд Есүсийг одоо нийлж агаад барьсан. 이 대제사장이 자기 부하를 예수님께 보내가지고 За ахлах тахилч тухайн ахлах тахилч өөрийнхөө одоо гарын үнийг Есүс рүү явуулаад 예수님을 결박을 해가지고 이제 데려옵니다. Есүсийг гүтгэж байгаад Есүсийг дагуулад бариад ирдэг. 그리고 막 신문을 합니다. За тэгээд байцаалт явуулдаг. 그렇지만은 예수님을 죽일 권리는 그들에게 없어요. Гэхдээ тэд нь Есүсийг хөнөөх, Есүсийг алах эрх байгаагүй. 예수님을 죽이느냐 살리나 하는 그런 판결을 내릴 수 있는 사람은 총독 빌라도라는 사람입니다. Есүсийг алах уу, өршөөгүү гэдэг эрх нь тухайн захирагч Пилатад л байсан. 그래서 이제 여기 제사장이 신문을 하지만은 결국은 죽일 수 없기 때문에 빌라도에게 보냅니다. За энэ үед дахилч Есүсийг шүүж Есүсийн талаар байцаалт явуулсан гэсэн түүнийг алах эрх мэдэл байхгүйсэн учраас Пилат руу шилжүүлсэн байна. 그 빌라도에게 이 예수를 죽여달라고 요청을 해요. Тэгээ Пилатад энэ Есүсийг алаад өгөөч гэж гуйдаг. 근데 이 빌라도가 아무리 빌라도가 통치자고 하지만 사람을 마음대로 죽일 수는 없잖아요. За Пилат тухайд хичнээн захирагч байсан ч гэсэн хүнийг тийм ээ өөрийнхөө мэдлэр өөрийнхөө дураар одоо хүний амьд хүрэх боломжгүй. 죄가 있는가 조사해 보니까 죄가 하나도 없는 거예요. Гим нүгэл хийсэн байна уу, үгүй байна уу шалгаад үзсэн чинь нэг ч гим нүгэл хийгээгүй байсан. 이 빌라도는 이 예수님을 살려주기를 원했습니다. Тийм учраас Пилат Есүсийг амьд үлдэхийг хүссэн. 그냥 살려주게 되면 또 이제 유대인들이 이 종교 지도자들이 반발을 하거든요. За зүгээр амьд үлдэгээ сулдаа явуулчих юм бол тухайн евдээчүүд энэ шашны тэргүүлэгчид бослог гаргана. 그래서 빌라도가 이런 결정을 하게 됩니다. Тэгээд Пилат ийм шийдвэр гаргасан. 자, 예수님하고 당시 이제 살인해 가지고 잡혀온 바라바라는 사람이 있어요. За Есүс байна. Дэрэгдэн тухайн одоо хүн амны гэмт хэрэгтэн Бараб гэх одоо хэрэгтэн байсан. 예, 이 예수님과 바라바 중에서 너희들이 선택한 사람을 놔주겠다라고 이런 제안을 합니다. За Есүс Бараб хоёрын хэнийг нь судлах бай. Та хоёрын та бүхний сонгосон хүнийг би суллая гэсэн. 이스라엘 백성은 누구를 선택했을까요? Израильчууд хэнийг нь сонгосон бол 결국 이 바라바를 선택하게 됩니다. Израильчууд энэ Барабыг сонгосон. 그리고 예수님은 십자가에 못 박혀 죽게 해달라고 외치는 거예요. Тэгээд Есүсийг загалмай дээр цовдлоод ал гэж хашгирдаг. 그 종교 지도자들이 그렇게 앞장서서 했던 겁니다. За энэ үед шашны тэргүүлэгчид, удирдагчид урд нь гараад манлайлаад энэ хөдөлгөөнийг явуулсан. 예, 이 한번 읽어보세요. За энийг би уншаад өгье. Захирагч тэдэнд энэ хоёрын хэнийг нь сулдуулмаар байна гэхэд тэд Барабыг эцгэлээ. Пилат тэдэнд тэгвэл Христ гэдэг Есүсийг би яах болж байна гэсэнд бүгд түүнийг цовдол эцгээ. 그래서 결국은 예수님이 십자가에 못 박히게 되는 겁니다. Тэгээд эцэст нь Есүсийг загалмай дээр цовдолсон. 종교 지도자들인데 그들이 막 선동을 하고 백성들이 함께 예수님을 죽여달라고
외치게 된 За энэ бол 겁니다. тухайн одоо шашны тэргүүлэгчид энэ хүмүүс энэ хөдөлгөөнийг уриалж манлайлж байгаа. Тэгээд ард түмэнд нийлж байгаа Есүсийг загалмай дээр цовдлоход хүргэсэн. 이제 빌라도도 어떻게 할 수 없어요. 결국은 이제 백성들이 원하는 대로 십자가에 내주게 됩니다. За Пилат ч гэсэн өөр сонголт байгаагүй ард түмний хүслийн дагуу Есүсийг загалмай дээр тушаадаг. 그때 백성들이 외칩니다. Тэр үед ард түмэн ингэж хашгирсан. 그 피를 우리 자손에게 돌리십시오 그럽니다. Тэгтэл бүх хүн түүний цус бидний ба бидний үр хүүхдүүдийн маань дээр байгцгээ. 예수님을 죽인 그 책임을 그 당시에 이스라엘 백성과 그 후손들이 다 담당하겠다는 거예요. За Есүсийг алсан хариуцлагыг тухайн Израильчууд түүний үр өдмөн бүгд үүрэх болно гэж хэлсэн. 그래서 이 빌라도가 알았다 그러면 너희들이 원하는 대로 해라 그래가지고 십자가에 내주게 됩니다. Тэр үед Пилат за ойлголоо тэгвэл та нарыг хүснээр болоо гэд Есүсийг загалмай дээр тушаасан. 자, 그런데 이 말은 참 무서운 말이에요. Гэтэ энэ үг үнэхээр аимшигтай үг байсан. 예수님을 죽인 책임을 우리가 다 지겠습니다 그런 겁니다. Есүсийг алах, Есүсийг алсан хариуцлагаа бид нэр бүгдийг нь өөрсдөө хүлээх болно. 이 말대로 결국은 그들은 엄청난 저주를 받게 됩니다. Яг энэ үгийн дагуу тэд эцэстээ маш аимшигтай хараалыг амссан. 예수님이 이제 십자가에 죽으셨습니다. Есүс загалмай дээр өгсөн. 자, 그 뒤에 이제 이스라엘 민족들은 어떻게 됐을까요? За үүнээс хойш Израилийн ард түмэн яасан бол 어마어마한 그 저주를 받게 됩니다. тэд маш их гамшигыг амссан, хараалыг амссан. 그 역사가 그거를 기록하고 있습니다. За түүхэн дээр үнийг бичиж өгсөн байгаа. 자, 그들이 예수님을 죽인 그 책임을 우리가 다 지겠다라고 이렇게 외쳤잖아요. За тэд Есүсийг алсан хариуцлагаа бид нэр өөрсдөө хүлээх болоо гэж хашгирсан. 자, 예수님이 그 예수님을 저주한 그 배척한 그 죄로 이스라엘 민족들은 이런 저주를 받게 됩니다. За Есүсийг эсэргүүцсэн гэмээсээ болоод Израильчууд ийм хараалыг амссан. 그들에게 그 땅이 약속되고 위대한 민족이 되었고 복이 주어졌는데 이제는 тэдэнд газар нутаг өгсөн байсан, агуу үндэстэн болгочихсон байсан, ерөөл өгчихсөн байсан. 그들이 살던 땅은 황무지가 돼 버립니다. Гэтэл тэдний амьдарч байсан газар эзгүй хоосон болсон. 그리고 전 세계에 흩어지게 됩니다. Тэд дэлхийд даяар тарж бутарсан. 그리고 학살을 당하는 역사를 갖게 됩니다. Тэгээд тэд очсон газар болгондоо үхэж тийм ээ үхэл хагцал үүсэж байсан. 성경에 이렇게 예언을 하고 있습니다. Библиэр ингэж өгнж үтсэн байгаа. 읽어보세요. Би уншаад үгэй. Би араас чинь ил цуглан та нарыг үндэснүүдийн дунд тарааж, нутагч нь эзгүрч, хотууд чинь балгасуулна. 하나님께서 이스라엘 민족들이 불순종할 때 어떤 저주 받을 것을 이렇게 미리 말씀해 놓으셨어요. Бурхан Израильчүүдийг Бурханы үгэнд дуулуургүй байх үед ийм хараалыг амснаа гэж төрүүлээд биччихсэн байсан. 전 세계에 흩어버릴 거다. Дэлхийд даяар би тарах болно. 그리고 칼이 너희 뒤를 쫓아다닐 거다. Та нарын араас байн ил даах болно. 그리고 너희들이 살던 땅은 황무지가 될 거다. Тэгээд та нарын амьдарч байсан их нутагч нь эзгүрч хоосорно. 그들이 예수님을 배척한 뒤로 바로 이 말씀대로 이루어졌어요. Тэд Есүсийг эсэргүүцснээс хойш энэ үг яг тэр чигтээ биелсэн. 예수님이 십자가에 죽으신 게 AD 30년입니다. За Есүс загалмай дээр манай эдний 30 онд өгсөн. 40년 있다가 AD 70년에 로마의 타이터스 장군이 이 군대를 몰고 와서 이스라엘을 점령합니다. Тэрнээс хойш 40 жилийн дараа манай эдний 70 онд Ромын Титос 전쟁 их зэрэгээ дагуулж орж ирээд Израильчүүдийг эзэлж авсан. 많은 사람을 죽이고 나머지는 흩어버립니다. Тэр үед маш олон хүмүүсийг алаад амьд үлдсэн хүмүүсийг нь бүгдийг нь тараагаад явуулсан. 그리고 135년에 로마의 하드리아노 황제가 이스라엘을 완전히 온 세계에 흩어버립니다. Тэгэд манай эртний 135 онд Ромын Хадрайн эзэн хаан Израильчүүдийг дэлхийд даяар хөөж явуулсан тараасан байна. 그때부터 지금까지 이스라엘 민족은 흩어져 있는 거예요. Энэ үеэс агуулan өнөөдрийг хүртэл Израилийн ард түмэн юм тархаа бутрахаа амьдарч байгаа. 이게 전 세계로 이스라엘 땅에서 전 세계로 흩어지게 됐습니다. Энэ үед Израилаас дэлхийн өнцөг булан бүрлүү тарж бутарсан. 그리고 이제 흩어질 뿐만 아니라 가는 데마다 죽임 당하고 환난 당하고 그런 일들이 너무너무 많았어요. За тэд зөвхөн тарж бутарсан юм биш. Очсон газар болгонда алуулж байсан, ам өргөдөж байсан, зовлон амсаа тарчилдаг байсан. 그거를 다 기록할 수도 없고 다 여러분들에게 말씀드릴 수도 없어요. За тэр болгоныг бүгдийг нь бичих аргагүй, нэг бүрчлэн та бүхэнд хэлэх аргагүй. 한 가지 중요한 사건을 За 말씀드리겠습니다. нэг л чухал үйл явдлыг хэлж өгье. 2차 세계 대전이 있었습니다. Дэлхийн 2 дугаар дайны үеэр 그때 독일의 그 아돌프 히틀러라는 사람이 총통이었습니다. тэр үед Адольф Гитлер өдөрдөгч байсан. 이 사람이 유대인들을 죽이는데 굉장히 큰 일을 한 사람이에요. За энэ хүн бол еврейчүүдийг хөнөөхөө тийм ээ хамгийн их нөлөөлсөн хүн. 예.
그 유대인 학살 600만 명을 학살을 한 사람입니다. Энэ үед Адольф Гитлер еврей 6 сая хүнийг алсан. 이 폴란드의 아우슈비츠라고 하는 수용소를 만들었습니다. За энэ үед Польшид Аушвиц гэдэг хориг лагерыг байгуулсан. 물론 이제 독일에도 뭐 베르겐벨젠이나 또 다른 그런 수용소가 있었습니다. За мэдээж тухайн үед Герман жигсэн Берген Берлин гэдэг одоо хориг лагерууд олон байсан. 근데 이 그 아우슈비츠 수용소가 가장 큰 수용소고 여기서 300만이 죽었습니다. Гэхдээ Аушвицийн хориг лагер бол хамгийн том нь. Энэ хориг лагерт 3 сая хүн ам өргөцсөн. 지금도 이렇게 모양이 있습니다. Одоо ч гэсэн яг тэр чигээрээ байгаа. 과거의 모습인데요. За энэ өнгөрсөн дэх дээр үеийн зураг нь. 유대인들을 잡아가지고 거기에 수용소에 집결을 시킵니다. Евдээчүүдийг ийшээ дагуулж ирээд тухайн үед евдээчүүдээр хориг лагер бариулсан. 그래가지고 건강한 사람은 부려먹고 Тэгээд эрүүл чирэг хүмүүсийг амьд үлдээгээд ажил хийлгүүлээд 약한 사람은 가스실에 집어넣어서 죽였습니다. бие муутай сул биетэй хүмүүсийг хортын өрөөнд оруулаад хордуулж алж исэн. 이렇게 이중 철조망으로 도망도 가지 못하도록 울타리를 쳤어요. Ийм хоёр давхар одоо цахилгаан ийм торон хашаа хийгээд хүмүүсийг одоо зүхтаахыг хорж исэн байна. 그들은 굶주리고 그리고 노역에 시달렸습니다. Тэд өлсдөг байсан, байнга ажиллаж хөдөлмөрлөдөг байсан. 그리고 이제 쓸모없는 사람은 가스실에 집어넣어가지고 가스로 죽였어요. Тэгэд хэрэггүй болчлаа гэд үзэх юм бол хортын өрөөрөө оруулаад хоржууж алдаг байсан. 이 이러한 가스로 많은 사람을 죽인 겁니다. За ийм хортгийг маш олон хүмүүсийг алж байсан. 그리고 막 그 시체를 버렸어요. Тэгээд зохицыг зүгээр хайчдаг байсан. 칼을 빼 너희를 따르게 할 거다 이렇게 말씀했는데 Би араас чинь ил цуглан та нарын одоо араас явуулах болно гэсэн. 이 칼이 막 나를 쫓아온다면 얼마나 불안할까요? За араас нь байн ил намайг дагаад байвал үнэхээр төвшөртэй үстэй. 그렇지 이 이스라엘 사람들은 정말 한순간도 쉬질 못하고 늘 공포에 시달렸어요. Яг үнтэй адилхан Израильчууд нэг ч хором амарч чаддаггүй байнгын айц төвшөртэй байдаг гэсэн. 그리고 치욕을 당하고 조롱을 당하고 저주를 받게 될 거라고 이렇게 말씀을 하고 있습니다. Тэд зэмлэл, ёгтуг, тоглоомд авах хараал болно гэж хэлсэн. 정말 2차 세계대전 때 그러한 일들이 그들에게 일어났어요. Боддоор дэлхийн 2 дугаар дайны үеэр Израильчууд яг ийм байдалтай байсан. 그리고 내 의복을 벗기고 또 내 몸을 벌거벗겨 버려둔다 그랬는데요. Хувцсыг чинь тайчин, үнэт эдлийг чинь булан авч чамайг нүцгэн шалдан орхино. 이런 성경의 그 기록된 내언이 이스라엘 역사에 그대로 이루어진 겁니다. Библиэр бичигдсэн байгаа Израиль улсын зөгнөл өнгөрсөн хугацаанд яг тэр чигтээ биелсэн. 그 유대인들을 죽일 때 이렇게 이 옷을 벗겨가지고 그 죽이는 경우가 많았습니다. Тухайд Израильчуудыг алахдаа хувцсыг нь тайлж жоод шалдан алдаг байсан. 여자들도 옷을 다 벗기고요. Эмэгтэйчүүдийн чинь хувцсыг бүгдийг нь тайлдаг байсан. 혹시 뭐 숨겨놓은 거 없는가? За нуусан хаасан цаашаа хийсэн байна уу гээл. 혹시 뭐 금이나 돈이나 숨겨놓은 거 있을까봐 그거 다 벗기고 알몸으로 죽이는 거예요. Алтан эдлээ мөнгө төргөө цаанаа игээд нуучихсан байх уу гэд бүгдийг нь шалдалж агаад нүцгэн алдаг байсан. 남자들도 옷을 다 벗겼습니다. Ирчүүдийн чинь бүгдийг нь хувцсыг нь тайлаад нүцгэн алж байсан. 머리도 깎았습니다. Үсийг нь хуссан. 그들이 벗어놓은 옷입니다. Энэ бол тэдний тайлсан хувцас. 그들이 벗어놓은 신발입니다. Тэдний тайлсан гутал. 그리고 그들이 벗어놓은 안경입니다. Тэдний зүүжсэн нүдний шил. 또 성경에 이렇게 예언하기를 썩은 냄새가 향을 대신할 거다 그랬는데요. Библиэд бас ингэж өгсөн байсан. ангилуун сүрчгэн өмхий ус. 유대인들의 그 당시에 시체를 이렇게 치우면서 냄새가 너무 많이 나니까 막 이 코를 가리고 있어요. Тухайн өгсөн Израильчуудын шарлыг зөгцийг одоо ингэ цэвэрлж байна. Маш өмхий байсан учраас энийг одоо цэвэрлж байгаа хүн одоо маск зүгээд амаа дарчихсан байгаа биз. 그들을 시체를 이렇게 버렸습니다. Тэдний зөгцийг ингэ хайчихдаг байсан. 얼마나 냄새가 진동했을까요? Маш их өмхий өнөр тэндээс үнэрдэг байсан. 이렇게 버려진 시체들입니다. Зүгээр ингэ хайчихдаг байсан. 대머리가 숱한 머리털을 대신할 것이라고 그랬는데요. Гоёмшиг зассан ус нь халцарсан хух. 그들의 머리를 이렇게 다 깎아가지고 Үсийг нь бүгдийг нь усаад 그 머리털로 담요를 만들어 쓰기도 했습니다. тэдний үсээр хив сүртэл хийдэг байсан. Хив сүнжил. 이 모든 것이 독일군에 의해서 자행된 일들이었습니다. За энэ бүх зүйлийг герман цэргүүд хийсэн. 이거 생체 실험을 합니다. Амьд хүн дээр туршилт хийсэн. 그 독일 의사들이 유대인들을 이스라엘 사람들을 놓고 생체 실험을 한 거예요. За герман эмч амьд Израиль хүн дээр еврей хүн дээр шууд туршилт хийжээ. 그렇게 해서 죽은 사람 600만 명입니다. За иймэрхүү байдлаар 6 сая хүн энэ үед амьд өргөцсөн.
1939 оны 1-р сард Гитлер Чехословакт Герман хэл хэрэглэгддэг бүх хотуудыг нэгтгэх нь дайн хэл төлөвлөгөө гаргасан. Тэр дайны зорилго нь бүх еврейчүүд рүү хандсан байлаа. 유대인 탓으로 돌렸다. Докtor Дайны үр дүн нь коммунизм ба еврейчүүдийн үзлийг устгах биш, харин еврей хүмүүсийг устгахад байсан юм. Энэ дайны дэлхийн 2-р дайн биш, харин маш том үндэстэн ясны дайн байсан гэж Фёрен хэлсэн. Герман зэргүүдийг ачаа явж байгаа галтэргийг харуул бид еврейчүүдийн газраас арчин зайлуулах Польш руу явж өгнө гэж ирээдсэн бичиг дүүрэн байсан. Германд хийгдэж байгаа каночс түүнийг сурчилдаг байсан. Манай Герман улсад хийхэд хамгийн хэцүү ажил бол еврейчүүдийг шийдвэрлэх асуудал юм. Бүх дэлхийг биднийг бодорчтуулж байгаа энэ еврейчүүд бол хүн биш. Халаасны хулгайчид, хар тамхичид, биеэ үнэлэгчид, хүний худалдаачид, олон улсын хэмжээгээр сүсгтэн алныг хорлох төлөвлөгөө зохиож байгаа хэвлэл мэдээллийн зэрэг ийм зүйлсийг үүлдэгчид нь бүгд еврейчүүд юм. Энэ бүх хорон муу бузар гэмт хэрэгээс еврейчүүдэд хамааралгүйгэн энэ дэлхий дээр нэгч байхгүй. Дайн үргэлжлэсээр олон улсад байгаа еврей хүмүүсийг хавчин дарамтлаж эхэлсэн. Еврейчүүдэд Давидын одыг ингэртэн зөөж явуулах болж. Польшийн гэгдэх ядуу хороололд еврейчүүдийг амьдрахыг зөвшөөрсөн ба тэр газраас эхлэн зэрлэгээр хөнөөх үйл ажиллагаа эхэлсэн байна. 그들이 이렇게 환난을 당한 이유는 예수님을 배척한 죄 때문에 그렇습니다. За энэ үндэстэн ингэж зовлон амссан шалтгаан нь Есүсийг эсэргүүцсэн гэмээсээ болсон. 그 이스라엘 민족의 그 역사, 그 환난 받는 역사도 하나님을 증거하는 겁니다. За Израильчүүдийн зовлон амссан энэ түүх хүртэл Бурхныг гэрчилж байгаа, нотолж байгаа. 자, 이렇게 말씀합니다. За ингэж гарч ийн. 이 모든 저주가 너와 내 자손에게 영원히 있어서 표적과 관계가 되리라. Тэр бүх хараал чамд болон чиний өрөөдөмд тэмдэг гайхшрал болж үүрд байна. 그들이 그 당한 저주가 다른 이방인 모든 사람들에게 표적이 되고 감개가 된다는 겁니다. Та нарын амссан хараал бусад үндэстэнд бусад улсын хүмүүст тэмдэг гайхшрал болж үүрд үлднэ гэсэн. 이스라엘 민족이 그 환난 당한 것을 통해서 우리가 여러 가지 교훈을 받을 수가 있는데요. За тэгэхээр Израильчүүдийн амссан зовлон шаналлаас дамжуулан бүгдээрээ олон сургамжийг авч болно. 첫째는 하나님의 말씀이 반드시 이루어진다는 걸 배울 수가 있습니다. За нэгдүгürt нь Бурхны айлцыг заавал биелдэг юм байна. 하나님께서 그들에게 이 율법에 약속한 대로 그대로 그들이 불순종하니까 그대로 저주를 받은 거예요. Бурхан тэдэнд өгсөн хуулийнхаа дагуу дуулуургүй байх үед нь хараа нэгсэн яг түүнийхээ дагуу тэдэнд хараалыг буулгацсан. 그리고 그것은 그 하나님 말씀이 사실이고 하나님은 말씀대로 하신다는 것을 나타내는 겁니다. За энэ нь Бурхны үг, үнэн, Бурхан өөрийнхөө айлцсан үгийн дагуу бүгдийг хийдэг гэдгийг харуулж байна. 그리고 이제 결국은 그들이 전 세계에 흩어지고 많은 혼란을 당하는 것이 바로 예수님을 배척한 것 때문에 그런 겁니다. За ингээд дэлхийд даяар тарж бутраад очсон газар болгондоо их зовлон амссан Есүсийг эсэргүүцсэн гэмээсээ болсон. 예수님을 배척해서 2000년간 혼란을 당한 겁니다. Есүсийг эсэргүүцээд 2000 жилийн туршид зовлон амссан.
그것을 통해서 예수님을 받아들이지 않는 것이 얼마나 큰 죄가 된 건지 그것을 설명하는 거예요. За тэгэхээр Есүсийг хүлээж авахгүй байх чинь ямар аимшигтай, ямар том гим нүгэл болохыг харуулж байна, тайлбарлаж байна. 자, 이스라엘 민족들은 예수님을 배척한 죄로 2000년간 환란을 당했습니다. За Израильчууд Есүсийг эсэргүүцсэн гимээсээ болж 2000 жилийн турш зовлон амссан. 자, 여러분 한 개인이 예수님을 받아들이지 않으면 그 얼마나 저주를 받게 될까요? За тэгвэл хувь хүн би Есүсийг хүлээж авахгүй байх юм бол ямар их зовлон бэрхшээлийг амсах вэ? 2000년이 아니라 영원한 저주를 받습니다. За бидний хувьд бол 2000 жил биш мөнхөд зовлон амсан. 영원한 지옥에 들어가는 죄가 바로 예수님을 거절한 죄입니다. Мөнхийн там руу оруулах гим нүгэл бол Есүсийг эсэргүүцэх гим нүгэл. 그래서 여러분들 중에서는 아무도 그 그리스도 예수님을 거절한 사람이 없기를 바랍니다. Тэгэхээр та нарын дундаас хэн ч тэр Есүс Христийг бүү эсэргүүцээсэй, бүү татгалзаасаа гэж хүсэж байна. 하나님께서 이스라엘 민족을 통해서 우리에게 이러한 교훈을 주고 계시는 겁니다. За бурхан энэ Израиль үндэснээр дамжуулан бидэнд ийм сургамжийг өгч байна. 자, 하나님 말씀대로 그들이 불순종하니까 전 세계에 흩어지고 환난 당한 것도 놀라운 일입니다. За бурханы үгийн дагуу тэд бурханы үгэнд дуулуургүй байх үе дэлхийд даяар тарж утраад ингэж зовлон амссан хүртэл үнэхээр гайхширмар зүйл. 그보다 또 놀라운 사실이 있습니다. За үүнээс илүү гайхалтай үнэн байна. 전 세계에 흩어져 가지고 완전히 사라진 줄 알았던 이스라엘 민족이 다시 돌아와서 나라를 세울 것이라고 성경에는 말씀하고 있습니다. Дэлхийд даяар тарж бутраад бүрэн ингэж чимээгүй болоод ингэж уусаад алга болчлоо гэж бодож байсан чинь тэд Библиэлд дахин эргэж ирнэ гэж бичигдсэн байгаа. 그 말씀대로 지금 우리 시대에 이루어지고 있는 겁니다. За тэр үг нь өнөөдөр бидний амьдарч байгаа энэ цаг үед биелж байгаа. 그 놀라운 예언의 성취입니다. За энэ бол үнэхээр гайхамшигтай зөвгөнлийн биелэл. 어제 말씀드릴 때 이 성경은 하나님 말씀은 증거가 있고 성취함이 있다고 말씀을 드렸습니다. За өчтөр та бүхэн бурхны үг биелдэг бас болдог гэж хэлсэн. 성경에 많은 예언이 있는데 그 중에 이스라엘 민족에 대한 예언도 많이 있습니다. Библиэлд олон зөвнөл байгаа. Гэхдээ тэр дунд Израиль улсыг зөвгөнсөн зөвнөл маш их байдаг. 그대로 이루어지고 있습니다. Тэр чигтээ биелж байгаа. 이스라엘 민족이 다시 돌아와서 강한 나라가 될 거다. 세계 만방에 뛰어날 거다 그렇게 예언하고 있습니다. За Израильчууд дахиж эргэж ирээд хүчрэг уусуулан дэлхий тийм ээ толгой болно тэргүүлнэ гэж бичигдсэн байгаа. 지금 우리 시대 이스라엘 민족은 전 세계에서 돌아오고 있습니다. За одоо бид бүхний амьдарч байгаа энэ цаг үед Израильчууд дэлхийн өнцөг болон бүрээс эргэн ирж байгаа. 이제는 강한 나라가 됐습니다. Одоо тэд хүчрэг уус болчихсон. 잘 사는 나라가 됐습니다. Сайхан амьдардаг уус болчихсон. 성경대로 된 겁니다. Библийн дагуу болж байна. 자, 이스라엘 민족을 하나님이 회복을 시키고 있는데 왜 회복을 시키느냐 그 말입니다. За бурхан Израильчуудыг дахин сэргээж байгаа. Тэгвэл яагаад дахин сэргээж байгаа юм бэ? Шалтгаан нь юу юм бэ? 하나님의 거룩한 이름을 위해서 회복을 시킨다고 그랬어요. Бурхан өөрийнхөө ариун нэрийн төлөө энэ улсыг дахин сэргээж байгаа гэсэн. 그들이 전 세계에 흩어져서 이방인들에게 짓밟힘을 당하고 환난을 당함으로써 그들이 믿는 하나님의 욕이 간 겁니다. Тэд дэлхийд даяар тарж бутраад харь үндэстнүүдийн хөл дор гიშүүлээд зовж тарчилж байгаа амьдрал нь бурхныг муулуулад байсан. Харь үндэст нь бурхны нэрийг муу хэлүүлээд байсан. 세상 사람들은 그 이스라엘 보면서 야 너희들이 믿는 하나님이 어디 있냐 За дэлхийд даяар Израильчуудыг хараад та нарын итгэж байгаа бурхан чинь хаана байгаа юм бэ? 조롱을 합니다. Ингээд оромжилж байсан. 너희들이 믿는 하나님이 도와준다면서 왜 그렇게 저주를 받냐? Та нарын итгэдэг бурхан чинь тусалдаг гэж үздэй. Та нар яагаад ингэж харагдаад байгаа юм? 여호와 하나님은 죽었냐? Та нарын эзэн бурхан чинь өвчгсөн биш үү? 그러면서 비웃는 겁니다. Ингэж дооглож давхаргаж байсан. 그래서 이스라엘 민족 때문에 하나님의 이름이 땅에 떨어진 거예요. Ингээд Израилаас шодоод бурхны нэр бүр газарт бууж шалтаа буусан байна. 그래서 하나님께서는 그 이름을 회복하기 위해서 이스라엘 민족을 회복한다 그 말이에요. Тийм учраас бурхан өөрийнхөө ариун нэрийг дахин сэргээхийн төлөө Израильчуудыг дахин сэргэнэ гэж хэлсэн. 그리고 또 하나 그 이스라엘 민족 회복시키는 이유는 За бас нэг Израильчуудыг дахин сэргээж байгаа шалтгаан нь 유대인들에게 이스라엘 민족에게 구원의 기회를 주기 위해서 그렇습니다. евдээчүүд буюу Израильчуудад авралын боломжийг өгөхийн тулд юм а гэж. 하나님은 참으로 자비로우신 하나님이에요. Бурхан үнэхээр өршөөнгүй инэрэнгүү. 이스라엘 민족에 저주를 내렸지만은 그러나 그들이 또 불쌍히 여긴 거예요. Бурхан тэднийг хараасан ч гэсэн араас нь өрөвцсөн. 그래서 다시 이스라엘 땅으로 돌아오게 해서 다시 그들에게 구원받을 기회를 주시려고 하는 거예요. Тэднийг дахин их нутагт нь авчираад Израильд авчираад тэдэнд аврагдах боломжийг дахин өгөхийг хүсэж байгаа. 이런 이유 때문에 하나님은 이스라엘 민족을 회복시킨다고 예언을 하고 있습니다. За ийм шалтгаануудаар бурхан Израильчуудыг дахин сэргэнэ гэж
зөгнөөд бичигдсэн байгаа. 예, 이 말씀 읽어보십시오. За энийг би уншаад өгье. Би тэднийг үндэснүүдийн дунд харааж тэд улс гүрнүү даяар хөөгдсөн замнал ба үүсийн дагуу би тэднийг шүүсэн юм. Тэд очих ёстой улсуудаа очимогцоо ариун нэрийг минь бузарсан. Учир нь тэдний тухай эдгээр нь эзний ард түмэн боловч түүний газраас гарчаа гэж яригдсан юм. 예, 이것도 좀 읽어보십시오. Тиймээс Израилийн гэрт өгвөл эзэн бурхан ингэж айлдаж байна. Израилийн гэрээ би та нарын төлөө бус харин очсон үндэснүүдийнхээ дунд та нарын бузарсан ариун нэрийнхээ төлөө инхүү үйлдэж байгаа юм. Үндэснүүдийн дунд бузарлагдсан тэдний дунд та нарын бузарсан агуу нэрийнхээ ариуныг би хамгаалах болно. Тэдний нүдэн дээр би дунд чинь өөрийнхөө ариуныг батлах үед үндэснүүд намайг эзэн мөн гэдгийг мэдэх болно гэж эзэн бурхан тунхаглаж байна. Учир нь би та нарыг үндэснүүдээс гаргаж та нарыг хамаг газараас цуглуулж их нутагт чинь аваачих болно. 자, 이렇게 2600년 전에 이스라엘 민족의 회복을 이렇게 예언을 해 놓으셨어요. 2600 жилийн өмнө Израильчүүдийг дахин сэргэж өгнө гэд ингэж өгнөд бичигдсэн байсан. 근데 현실적으로 전 세계에 흩어져 가지고 완전히 나눠져 있는 또 어디에 어떻게 살고 있는지도 알 수 없는 그 이스라엘 사람들이 어떻게 다시 한 나라가 되겠습니까? Тэгээ яг үнэндээ дэлхийд даяар тарж будраад хаана яаж амьдарч байгааг нь мэддэхгүй энэ хүмүүс яаж өөрсдийнхөө эх оронд дахин цугларах юм бэ? 이거 불가능한 얘기입니다. боломжгүй юм шиг байгааз. 그런데 우리 시대에 그것이 이루어지고 있는 거예요. Гэхдээ бид бүхний амьдарч байгаа энэ цаг үед болж байна. 이 말씀대로 되고 있는 겁니다. Яг энэ үгэн дагуу болж байгаа. 자, 이제 그 이스라엘 땅이 그 예수님을 배척한 죄로 황무지가 됐습니다. За Израилийн газруудыг Есүсийг эсэргүүцснээсээ болоод эзгүүрч хоосорсон. 그리고 열방에 흩어져 섰습니다. Тэд өөрсдөө дэлхийд даяар тарж бутарсан. 학살을 당했습니다. Оцсон газар болгонд алуулж байсан. 그런데 하나님이 약속하시기를 그 황무지가 에덴 동산처럼 될 거라고 약속을 하셨어요. Гэтэ бурхан араас нь ингэж амласан та нарын эзгүүрч хоосорсон газар чинь Эдений цэцэрлэг шиг болно. 예, 그리고 전 세계에 흩어졌던 유대인들이 돌아올 거다고 예언을 했습니다. Тэгээд дэлхийд даяар тарж бутарсан Израильчууд эх орондоо дахин эргэж ирэх болно. 그리고 학살을 당했던 이스라엘 민족이 이제는 강한 나라가 될 거라고 약속했습니다. Алуулж зовд дарчилж байсан үндэстэн эх орондоо эргэж ирээд хүчрхэг уус болно гэсэн. 예, 그래서 이스라엘 민족이 회복되고 있는데요. За одоо Израильчууд дахин сэргэж байгаа. 그가 이제 세 가지 모양으로 우리가 생각을 해볼 수 있습니다. За бүгдээрээ 3 төрлөөр бодож үзье. 예. 첫째는 그 이스라엘 민족이 돌아오는 겁니다. За эхнийх нь Израильчууд эргэж ирсэн. 그리고 강한 나라가 되는 겁니다. За тэгээ хүчрхэг үндэстэн болно гэсэн. 그리고 이스라엘 땅이 황무지가 됐었는데 다시 이제 기경이 되고 옥토가 되는 겁니다. Израилийн газруудыг эзгүй хоосон болчихсон байсан гэхдээ дахиад үржиж шимтээ сайхан газар болно гэсэн. 예, 그런데 이런 일들이 우리 시대에 그대로 다 이루어지고 있습니다. Гэхдээ энэ бүх зүйлсүүд бидний амьдарч байгаа энэ цаг үед биелэж байна. 한번 읽어보십시오. За энийг хамтдаа уншийе. Бүү би чамтай хамт байна. Үр удмыг чинь дорн зүгээс авчирна. Чамайг өрн зүгээс цуглуулна. Би умардад тэдний гаргаж өггээд өмнө зүгт бүү саатуулгин. Хөвгүүдийг минь ас солоос, огтыг минь газрын хязгаараас. 자, 이 말씀은 2700년 전에 성경에 예언되어 있는 말씀입니다. За энэ нь бол одоогоос 2700 жилийн өмнө Библиэлд зөвнөгдөж бичигдсэн байсан. 이스라엘 민족 전 세계 흩어져 있는 이스라엘 민족을 동서남북에서 돌아오게 한다는 겁니다. Дэлхийд даяар тарж бутарсан байсан Израильчүүдийг өрн дорн өмнөд хойд зүгээс эргүүлж авчирна гэсэн. 근데 우리 시대에 정말 돌아오고 있습니다. Гэхдээ энэ цаг үед жигнэс эргэж ирж байгаа. 자, 그들로 이스라엘 땅으로 들어가게 하리라 이렇게 말씀하고 있습니다. Би та нарыг Израилийн нутагт авчрах болно. 그런데 이것이 이제 어떻게 이루어지느냐 이게 참 중요한 일인데요. За гол нь тэгвэл энэ үг яаж биелэх вэ гэдэг нь их чухал байгааз. 하나님이 역사하시면 하나님이 일하시면은 이게 불가능할 같은 것이 금방 가능해집니다. Бурхан ажиллаж эхлэх юм бол боломжгүй зүйл үртэл доргоно боломжтой болчдаг. 이 사람의 생각으로는 도저히 이게 이루어질 수 없는 일인데 Хүний бодлоор бодоход бол яагаад ч болохооргүй бүтгээргүй зүйл байгааз. 하나님이 하시면은 아주 빠른 시일 내에 금방 이루어질 수가 있어요. Гэхдээ бурхан ажиллах юм бол маш богинохон хугацаанд болох боломжтой.
자, 이스라엘 민족이 어떻게 이제 회복이 되냐면요. За энэ Израиль үндэстэн яаж дахин сэргсэн бэ гэвэл 2차 세계 대전 때 유대인들이 많이 학살을 당했잖아요. дэлхийн 2 дугаар дайны үеэр маш олон еврейчүүд амь өргөцсөн. 그걸 온 세계 사람들이 지켜보면서 동정심이 생겼어요. 불쌍히 여기는 마음이 생겼어요. За үүнийг дэлхийн нийтээрээ харангаа Израильчүүдийг өрөвдсөн байна. 아, 저기 나라가 없으니까 저렇게 고난을 당하는구나. Өөрийн гэсэн газар нутаггүй болохоор ингэж зовлон амсаж байгаа юм байна. 이스라엘을 나라를 세워줘야 되겠다. Энэ Израиль улсыг ер нь байгуулж өгье. 그래서 이제 2차 세계 대전 끝나고 난 뒤에 유엔 총회가 열렸습니다. За тэгээд дэлхийн 2 дугаар дайн дууссан дараа нэгдсэн үндэсний байгууллага үүссэн. 그래서 여러 나라들이 이제 투표를 합니다. За олон хүмүүс одоо санал өгсөн байна. 이스라엘 나라를 세워주자. 아니 반대. 찬성과 반대 이렇게 투표를 합니다. Израиль улсыг тусгаар тогтнуулъя. За тэгсэн чинь зарим дэмжиж байна, зарим дэмжихгүй байна гэл. 근데 찬성 33, 반대 13으로 통과가 됩니다. За дэмжиж байгаа нь 33%тай, эсэргүүцэж байгаа нь 13%тай тэд нэр одоо 그리고 дэмжигдсэн байна. 이제 당시에 영국이 이스라엘 땅을 지배하고 있었어요. Тухайн үед англичууд Израилийн газар нутгийг захирж байсан. 그 영국에서는 그래 이스라엘 나라 회복되는 거 통과되면 땅을 내줄게 그렇게 제시를 했습니다. За тэр үед англичууд за тэгвэл нэгдсэн үндэсний байгууллагаас дэмжигдэх юм бол бид нэр газар нутгийг нь чөлөөлж өгье гэсэн. 그래서 유엔에서 통과가 되면서 또 영국에서 땅을 제공하면서 당장 이스라엘 나라가 생겨버린 거예요. Нүүбэс дэмжигдээд англичууд газрыг нь чөлөөлж өгөөд Израильчууд маш хурдан хугацаанд тусгаар тогтносон. 순식간에 이스라엘 나라가 탄생한 겁니다. Маш богино хугацаанд хормын төдийд Израильчууд дахин төрсөн. 그들의 땅을 떠난 지 2000년 만에 다시 나라가 된 거예요. Тэд эх орноосоо яваад 2000 жилийн дараа дахиж тийм ээ гарч ирсэн. 그거는 하나님의 역사였던 겁니다. Энэ бол бурхан ажилласан гэсэн үг. (1948년) 1948 оны 5 сарын 14 ерөнхий сайд Бен-Гурион Теребиум Израилийг тусгаар тогтносон гэж тооцоолов. Урд тундаа хүнд хэцүү үеийг өнгөрсөний эцэст Израилийн тусгаар тогтнолын төлөөх удаан хугацааны хүсэл биеллээ. Дэлхийн хэвлэл мэдээлэл тэр дараа Израиль тусгаар тогтнолыг мэдээлж эхлэв. Улс үндэстэн бүрэлдэх үндсэн элемент нь нутаг дэвсгэр, ард түмэн, бүрэн эрэгтэй байдал. 1900 жилийн турш унтаа байсан Израилийн сэргээсэн Осколтын Синодист хөдөлгөөнөөр сэргэснээр юдэчүүд дэлхийн 1-р дайны үеэр олж авсан Палпүрийн тогтолцоор алдагдсан газар нутаг руугаа нэвтрэх олон улсын үндэслэлийг олж авсан. Дэлхийн 2-р дайны үед болсон Холокост нь зөвхөрлийн гамшиг байсан тодорхой боловч энэхүү гай зовлон дэлхийд даяар даргасан бүх юдэчүүдийг Палестин руу чиглүүлээ. Мөн 1948 онд Арабын орнуудыг занал хийлгэлийн дунд дайны аюулд өртөн тусгаар тогтнолоо зарснаар үндэсний тогтоогцын сүүлчийн түвшиж байсан өрн эрэгт байдлаа бий болгосон юм. Энэ түүхэнд Израиль тусгаар тогтноход 50 жил зарцуулсан бөгөөд Израилийн тусгаар тогтнолын түүхийг 1900 жилийн турш ямар ч хөдөлгөөнгүй байж байгаад 50 жилийн дотор тохиолдсон гэдгийг санамсаргүй гэж үзхийн аргагүй. Маш нарийн дистаралтай байсан. Энэ бол Бурханы ажил байсан тодорхой юм. Шашин шүтлэгдэж бай, шашингуйж бай. Израилийн тусгаар тогтнолыг гайхамшигтай гэж ярьдаг. 19-р зууны сүүлд дэлхийн 2-р дайны еврейчүүд хавчиж хормолон устгах магадлал маш бага байсан ч дэлхийн түүхэнд энэ нь тасралтгүй гарч байсан тохиолдол байдаггүй. 예. 여기 나온 사람의 말처럼
이스라엘 민족이 회복되는 것은 정말 기적 중의 기적입니다. За саний үний хэлсэн үг шиг Израиль улс дахин тусгаар тогтносон нь гайхамшигын дэд гайхамшиг юм. 예, 전 세계 어떤 나라라도 멸망해가지고 없어졌다가 다시 나라가 되는 예가 없어요. За дэлхий дээр Израилээс өөр ямар ч улс сүрж мөхчөөд дахин 더군다나- сэргэж дахин гарч ирсэн тохиолдол байхгүй. 더군다나 2000년 없어진 지 2000년 된 나라가 다시 회복되는 예는 이스라엘 말고는 없습니다. За бүр дээрэс нь сүрж мөхөд 2000 жил болчиход 2000 жилийн дараа дахин гарч ирсэн улс Израилээс өөр байхгүй. 그 이스라엘 배후에 하나님이 계시고 하나님이 하셨기 때문에 그 일이 가능한 겁니다. Тэгэхээр Израилийн цаана бурхан байна. Бурхан ажиллаж байгаа учраас энэ үйл явдал боломжтой байсан. 그들은 이제 돌아와 가지고 그 다양한 나라에서 돌아와 가지고 함께 잘 살고 있습니다. За тэгэд олон улсаас ирээд одоо нэг газар хамтдаа сайхан амьдарч байгаа. 그 모든 것이 놀라운 것은 성경에 수천 년 전에 다 기록됐다는 거예요. За энэ ягаад гайхалтай вэ гэвэл энэ бүх үйл явдлын талаар Библиэлд хэдэн мянган жилийн өмнө төрүүлээд биччихсэн байсан. 그 예언대로 이루어지고 있는 겁니다. Тэр зөвнөл тэр чигтээ биелж байна. 1948년 5월 14일 이제 나라가 됐다라고 선언을 하고 있어요. 1948 оны 5 сарын 14-ний өдөр тусгаар тогтнолоо тунхаглаж байна. Тунхагсан. 그 이후로 이제 전 세계에서 유대인들이 돌아오고 있는 겁니다. Тэрнээс хойш дэлхийн өнцөг булан бүрээс евдээчүүд эх орн руугаа буцсан. 이스라엘 세계 중앙입니다. За Израильчууд дэлхийн төвд байдаг. 서쪽에서 오고 동쪽에서 오고 북쪽에서 오고 남쪽에서 옵니다. Баруун зүгээс, зүүн зүгээс, хойд зүгээс, өмнөд зүгээс. 동서남북에서 오게 하리라는 그 말씀이 이루어지고 있는 겁니다. Өмнөд хойд өрн дорноос ирнэ гэсэн үг биелдсэн. 과거에 AD 70년에 AD 135년에 전 세계 이렇게 흩어졌었죠. За манай эртний 135 онд тэд төрсөн утгаасаа дэлхийд даяар тарж бутарсан. 이제는 반대로 전 세계에서 이렇게 돌아오고 있습니다. Харин одоо эсрэгээр дэлхийн өнцөг булан бүрээс эх орн руугаа иргэн ирж байна. 이 성경대로입니다. Библийн дагуу болж байна. 그래서 유대인들이 이스라엘로 돌아오는 것은 하나님의 뜻이다라고 하는 거예요. Евдэчүүд нутаг руугаа буцах нь бурхны хүсэл юм аа. 성경에 다 기록된 것이기 때문에요. Библиэр ингэж бүгдээр бичигдсэн байсан. 이스라엘 땅에 유대인들이 몰려오고 있다라고 보도하고 있습니다. Израильчууд нутагтаа маш олоолаа цугларч байна. 배를 타고 오고 Усан заваар ирж байна. 또 이 성경 말씀에는 날아온다라고 이렇게 말씀하고 있습니다. За энэ Библийн үгэн дээр тэд нисэж ирнэ гэж бичсэн байгаа. 구름같이 비둘기가 그 보금자리로 날아온 같이 날아온 자들이 누구냐? Үүл мэд, үүрэндээ буцах тагтаанууд мэд нисэж буй тэд хэн бэ? 비둘기처럼 날아온다는 건데요. Тагтаа шиг ниснэ гэсэн. 비행기를 보면 비둘기처럼 보이지 않습니까? За онгоц яг тагтаа шиг харагддаг тийм. 훗날 비행기라는 것이 만들어지고 비행기 타고 돌아올 것을 이렇게 미리 예언하고 있는 거예요. Хожим маань онгоц бүтээгдээд Израильчууд онгоцсон суугаад эргэж ирнэ гэдгийг ингэж зөвнөж бичсэн байна. 비행기가 만들어진 지는 120년밖에 안 됐어요. За онгоц бүтээгдээ 120 жил л болж байгаа. 근데 이 말씀은 2700년 전에 예언한 겁니다. Гэхдээ энэ үгийг одоос 2700 жилийн тэртээ зөвнөж бичсэн байсан. 벌써 그때 이 비행기 타고 돌아올 것을 이렇게 예언하고 있는 거예요. Айл тэр эртээр үед Израильчууд онгоцсон суугаад эх орн руугаа эргэж ирнэ гэж зөвнөж бичсэн байсан. 그 미국에 있는 유대인들이 400명이 이스라엘로 귀환한다고 말하고 있습니다. Америкт байгаа евдэйчүүдээс 400 хүн эх сард Израиль руу буцнаа. 그리고 아르헨티나에 거주하는 유대인들이 이스라엘로 돌아오고 있는 겁니다. За Аргентинд байгаа Израильчууд гэсэн Израиль руу буцаж байна. 또 프랑스에 있는 유대인들도 이스라엘로 돌아온다고 보도하고 있습니다. Франц улсаас евдэйчүүд Израиль руу буцсан. 또 지금 이제 우크라이나하고 러시아 전쟁 중에 있지 За 않습니까? одоо Орос Украин хоёр дайнтай байгаа тийм. 그 전쟁통에 그 우크라이나에 살고 있는 유대인들이 많이 돌아옵니다. За энэ дайны үеэр Украинд байсан еврейчүүд Израиль руу маш олоолаа буцсан. 그들이 이렇게 돌아와서 이스라엘 땅에 이불을 맞추고 있습니다. Тэдний эх орондоо эргэж ирээд Израиль улсынхаа хөрс шорог ингэж үнсэж байна. 지금 계속 비행기 타고 돌아오고 있는 거예요. Байн онгоцоор тийм нисээд эргэж ирж байгаа. 돌아오면서 그들이 기뻐하고 있는 모습입니다. Тэд эргэж ирээд баярлаж хөөрж байна. 여기 이 말씀이 이루어지고 있는 겁니다. За энэ үг ингэж биелэж байна. 여기 있는 말씀대로 동서남북에서 오게 한다 그랬는데 지금 그 말씀대로 이루어지고 있어요. Энэ дэр гарч байгаа үшиг өрн дорн өмнөд хойд зүгээс авчирна гэсэн энэ үгийн 그리고 дагуу 이제 болж байна. 이스라엘 이제 땅이 원래 이제 황무지가 돼 버렸잖아요. За Израилийн газар нутаг эзгүй хоосон болсонтэй. 그럼 이제 전 세계 돌아오는 유대인들이 어떻게 그 황무지에서 살 수 있을까요? За дэлхийн өнцөг булан бүрээс эргэж ирж байгаа Израильчууд яаж тэр эзгүй хоосон газар амьдрах юм бэ?
하나님께서는 이스라엘 민족이 돌아올 때가 되면 그 땅도 바뀔 거라고 말씀을 해놨어요. Бурхан Израильчууд дахин эргэж ирэх юм бол газар нутгийг нь өртөл өөрчилж өгнө гэж хэлчихсэн байгаа. 네, 그 땅이 에덴 동산처럼 회복이 될 거라고 예언을 해놨습니다. Та нарын газар нутаг Эден цэцэрлэг шиг сэргэх болно гэж хэлсэн. 지금 이스라엘 땅이 회복되고 있는 겁니다. Одоо Израилийн газар нь дахин сэргэж байгаа. 예, 이게 에스겔 36장에 이렇게 예언을 하고 있습니다. Эзекиэл 36 дээр ингэж өгсөн. 네, 한번 읽어보시죠. За би уншаад өгье. Харин Израилийн улс та нар мөчрүүдээ ургуулж миний ард түмэн Израилийн төлөө үр жимснүүдээ ургуулах болно. Учир нь тэд удахгүй ирнэ. Харагтун би чиний төлөө байгаа бөгөөд би чам руу эргэж чи хагалагдсан тариалагдах болно. Би чиний дээр хүмүүсийг Израилийн бүх гэрийг бүгдийг нь олшруулна. Хотууд оршин суугчтай болж балгасууд сэргэн баригдана. 자, 이 말씀대로 원래 이스라엘 땅은 이렇게 황무지가 돼버린 겁니다. За уул нь Израилийн газар нутгийн мэзгүй хоосон үржин шимгүй байсан. 이스라엘 민족도 이스라엘 땅을 떠난 뒤로부터 비가 오지 않으니까요. 나무도 사라지고 풀도 사라졌어요. Израильчууд эх орноосоо явснаас хойш бороо орохоо байсан. Бороо орохгүй байгаа болохоор мод үгүй байсан, ургамал зурхаа байсан. 이제 이스라엘 민족들이 이러한 땅에 이제 돌아가게 된 겁니다. За Израильчууд ийм хөрс шорон дээр эргэж ирсэн байна. 그래서 이제 그들은 개간을 시작했어요. За тэд эргэж ирээд газараа хагалсан. 자, 이렇게 먼지를 날리면서 밭을 일굽니다. Тоос бужигнуулангаа газараа хагалсан. 그리고 저 갈릴리 호수에서 파이프라인을 통해서 물을 끌어다가 이렇게 농사를 지었어요. Тэгээд Галил нураас шуудуугаар хоолоогоор уус татаж агаад газар тариалан ирхэсэн. 자, 이런 땅이 이제 지금은 많이 바뀌었습니다. За ийм газар одоо шал өөр болчихсон. 그리고 이제 건물도 많이 지었습니다. За маш олон барилга байгууламж байгуулагдсан. 그리고 지금은 이제 비도 많이 와요. Одоо бороо маш их ордог. 옛날하고 달리 이제 하나님의 약속대로 땅을 하나님께서 바꿔 주시고 있습니다. Өмнөхөөсөө шал өөр болчихсон. Бурхан тэдний газар нутгийг нь хүртэл өөрчилж өгсөн. 이렇게 과일도 많이 생산되고 있고요. За ийм их одоо жимс хурааж авч байгаа. 꽃도 많이 재배해 가지고 유럽에 수출하고 있는 겁니다. Цэцэг жигсэн тийм олон төрлөөр тариалаад Европ руу экспортлдог. 이 땅이 황무하더니 에덴 동산 같이 되리라고 말씀하고 있는데요. Энэ зэлүүд газар нь Эдений цэцэрлэг адил болов гэж хэлсэн байна. 정말 그 에덴 동산처럼 아름답게 풍요롭게 바뀌고 있는 겁니다. Үнэхээр яг л Эдений цэцэрлэг шиг үзэсгэлэнтэй одоо үржисэмтэй сайхан болоод өөрчлөгдөж байгаа. 자, 건물들을 많이 지었는데요. За олон тийм ээ одоо барилга байгууламж байгуулсан байна, босгосон байна. 자, 여기가 이스라엘 땅이고 여기는 이집트 땅입니다. Энэ бол Израилийн газар нутаг, доотлох нь Египт. 여기 이제 국경선인데요. Энэ хилийн зурвас. 여기 이스라엘 땅은 파랗게 나무들이 많이 있는 걸 볼 수가 있습니다. Израилийн газар нутаг нов ногоон байна, маш их тийм ээ ой модтой байна. 이집트 땅은 이제 사막입니다. Харин Египтийнх цөл. 완전히 경계가 있죠. Хилийн зурвасаараа тийм ээ 모양이 다릅니다. ингээд хуваагдаа шал өөр байгааз. 하나님 말씀대로 이스라엘 땅은 이제 에덴 동산 같이 된 겁니다. Бурхны аль цүгийн дагуу Израилийн газар нутаг яг Эден цэцэрлэг шиг болж байна. 자기 말씀에 나 여호와가 말하였으니 이루리라 이렇게 기록하고 있습니다. Энэ үгэн дээр эзэн би үүнийг альцсан, үүнийг үйлдэх болно гэж байна. 예. 어떤 사람들은 이스라엘 민족들이 참 정신력이 좋아서 사막을 그런 옥토로 만든다 생각합니다. Зарим хүмүүс ингэж ойлгодог. Израильчууд өөрсдөө маш гоц ухаантай учраас элсэн зүйлээ юм үржин шимтэй сайхан газар болгож өөрчилсөн. 그런데 성경은 정신력이 아니라 하나님께서 말씀하시고 이루신 거라고 이렇게 말씀하고 있습니다. Гэхдээ Библиэлд тэд өөрсдийн оюун ухаанаараа биш, Бурхан өөрийнхөө айлдсан үгийн дагуу тэдний газар нутгийг өөрчилж өгсөн гэж бичсэн байна. 그 러시아에 살던 그 야곱이라는 사람이 이스라엘로 이주를 해왔어요. За Оросд амьдардаг байсан Яаков гэдэг хүн Израиль руу эргээд ирсэн. 예, 그 사람이 농사를 지으면서 하나님께서 그 땅을 기적적으로 회복시키는 걸 경험하고 그것을 이렇게 간증을 하고 За 있는데요. тэр хүн Израиль руу эргэж очиод газар тариалан ирэхлээр Бурхан үнэхээр тийм ээ ажиллаж байна. Бурхан үнэхээр тусалсан гэдгийг одоо өөрийн биеэр одоо нотолж ярьж байгаа. For centuries, these regions were covered with vibrant, fertile grapevines. But after the destruction of Jerusalem in 70 AD, the Romans uprooted the vines and took them to Italy. For nearly 2,000 years, no vineyards existed on these mountains. But in the late 1990s, a few Jewish men came here with a goal to change that. Men like Yaakov Berg,
2,000 years ago, Israel known like the best wine country in the ancient world. The Roman Caesars, the Greeks, they brought their best wine, not from Italy, not from France. They brought it from here, from Israel. But for 2,000 years, the land was desert. It was impossible to grow something on those lands. And actually, a lot of people tried, and they couldn't succeed. I born in Russia, and I came to Israel when I was 3 years old. I remember when we started to plant the vineyards, everything it was rock. We need to drill into the rock in order to plant the vines. Everybody says, all the experts says, it's not going to work. Nothing will grow here. I don't think it's something that we can really understand. It's not that we changed the land, it's not that we brought a new soil or something like that. The land really came back to herself. It's like a dead man that came back to life. To me, Israel is the best proof God exists and still acting in our world. I don't think you can find a better proof. I'm Yaakov Berg, and I am Israel. 네, 그래서 이스라엘 민족이 돌아오면서 또 땅도 회복이 되고 있습니다. За Израильчууд эргэж ирсэн чинь тэдний газар нутаг ч гэсэн дагаад сэргсэн. 그리고 이스라엘 민족이 경제적으로 회복될 것을 또 성경에 예언을 해놨습니다. За мөн Библиэлд Израильчууд эдийн засгийн хөвж гисэн дахин сэрэх болно гэж зөвнөд бичигдсэн байгаа. 이제 이스라엘 유대인들은 전 세계의 경제권을 그들이 붙잡고 있는 За 겁니다. одоо еврейчүүд дэлхийн эдийн засгийг атгахчихсан байгаа. 자, 이렇게 말씀하고 있는데요. За ингэж гарч ийн. 한번 읽어보시죠. За би уншаад өгье. Хамгийн өчүүхэн нь мянга болж хамгийн дорой нь хүчрхэг үндэстэн болно. Эзэн би цагт нь яарвчлуулах болно. 때가 되면 강한 나라가 될 것이라고 하나님이 약속을 해놨습니다. Цаг нь болох юм бол тэд хүчрхэг үндэстэн болно гэсэн. 지금은 이제 강한 나라가 됐어요. Одоо тэд хүчрхэг үндэстэн болчихсон. 군사적으로도 굉장히 강합니다. Зэрэг армийн хөвж гисэн хүчрхэг үндэстэн болчихсон. 그래서 이스라엘과 전쟁할 수 있는 나라가 몇 나라 안 돼요. За одоо Израильтай дайдах яг үндэ хэдхэн л улс байгаа. 이스라엘은 핵무기도 가지고 있습니다. Израильчууд цөмийн зэвсэгтэй. 아주 군사적으로 강한 나라가 됐어요. Тэд зэрэг армийн хувьд бол маш хүчрхэг улс болчихсон. 또 경제적으로도 아주 부유한 나라가 됐어요. Эдийн засгийн хувьд гисэн тэд маш хүчрхэг улс. 전 세계에 흩어져 있는 이스라엘 사람을 유대인이라고 하는데요. За дэлхийд даяар тархчихсан байгаа Израильчуудыг евдейчүүд гэдэг. 유태인들이 세계 경제를 딱 지배하고 있어요. Евдейчүүд дэлхийн эдийн засгийг атгахчихсан байгаа. 여기에 한번 읽어보시기 바랍니다. За энийг би уншаад өгье. Чи хараад гэрэлтэх бөгөөд далайн баялаг чинийх болж үндэснүүдийн хөрөнгө чамд ирэх учир зүрх чинь халиган баясна. 자, 이 말씀은 이제 유대인들이 전 세계에서 돌아올 때에 그들이 아주 기뻐하는데 그 이유가 뭐냐면 바다의 풍부가 그들에게 돌아가고 열방의 재물이 그들에게 주어지기 때문이라고 За 말씀합니다. энэ үг юм утгатай. Израильчууд эх орондоо эргэж ирэх юм бол маш их баярлна гэж байна. Яагаад үгэвэл тэдэнд далайн баялаг тэдний хол нь үндэснүүдийн хөрөнгө өөрсдөр нь ирэх учраас баярлж баясна гэж бичсэн байна. 네, 이스라엘 민족이 전 세계에 흩어졌다가 돌아오는데 그들에게 바다의 풍부가 주어진다 그랬는데요. Израильчууд эх орондоо эргэж ирэх юм бол далайн баялаг тэднийх болно гэсэн. 예, 그 바다의 풍부가 어떤 의미냐면은 이스라엘은 이제 바다가 좀 있습니다. Далайн баялаг гэдэг нь Израиль тэнгис байгаа. 그 내륙에 보면 사해 바다가 있고요. За газрын зургаас харах юм бол сүнсэн тэнгис гэж байгаа. 그리고 서쪽에는 지중해 바다가 있습니다. Баруун талд нь газар дундын тэнгис байгаа. 예, 그 바다들이 엄청난 가치가 있다는 것이 이제 드러났습니다. За энэ тэнгисүүдэд маш их баялаг байгаа гэдэг нь одоо нотлогдсон. 여기 이제 사해 바다인데요. За энэ сүнсэн тэнгис. 이스라엘 내륙에 있는 그 땅 내에 있는 바다입니다. За энэ бол Израилийн газар дээр байдаг. Израилийн газар нутагт харьяалагддаг тэнгис. 소금기가 많아가지고 물고기가 살 수가 없어요. Давсны хэмжээ маш их учраас тэнд загас амьдрах боломжгүй байдаг. 그래서 죽음의 바다라고 이름을 붙였는데 Тийм учраас үхсэн үхлийн тийм ээ тэнгис гэж бас 더 нэрлэдэг. 이상 이제 죽음의 바다가 아니라는 거예요. За гэхдээ одоо л үхлийн сүнсэн тэнгис биш. 그 안에 우라늄까지 이렇게 들어 있는 겁니다. Энэ тэнгист уран хүртэл байдаг. 그 이제 핵무기 만들 수 있는 원료입니다. За энэ уран бол цөмийн бөмбөг үйлдвэрлэдэг тийм ээ гол элемент нь. 뿐만 아니라 여기
핵전쟁 피해를 복구할 수 있는 물질이 그 안에 있다는 겁니다. Үгээр зогсохгүй цөмийн зэвсгийн хохирлыг нөхөн сэргэх элемент материалууд энэ дотор байна гэж байна. 그리고 사해 바다의 그 보물이 미국, 영국, 프랑스 세 개 나라의 재산보다 더 많다는 거예요. Дээрээс нь сүнсэн дэнгисийн баялаг нь Америк нэгдсэн улс, Англи, Франц 3 улсын эд баялагаас ч их гэж байна. 그리고 이제 여기가 이스라엘 땅인데 За энэ бол Израилийн газар 이스라엘 нутаг. 땅 옆에 이게 지중해가 있습니다. Израилийн газар нутгийн хажууд нь газар дундын тэнгис байгаа. 이쪽에서 많은 기름이 생산되고 있어요. За эндээс маш их хэмжээний газрын тосны орд олдсон. 최근에 발견된 그 유전입니다. За саяхан олдсон ордууд. 원래는 이제 이스라엘이 이렇게 기름이 없었어요. За уул нь Израиль газрын тос байдаггүй байсан. 그런데 그 땅 밑에서 엄청난 석유가 나고 있다고 보도하고 있습니다. За гэтэл тэд сонин дээр манай газар доороос маш их хэмжээний тийм ээ газрын тостой нөөц олдлоо гэж бичсэн байна. 그리고 이제 열방의 재물이 그들에게 돌아간다 그랬는데요. Тэгээд үндэснүүдийн хөрөнгө чамд ирэх болно гэсэн. 전 세계의 경제를 그들이 이제 지배하고 있는 겁니다. Тэд дэлхийн эдийн засгийг одоо хатгачихсан байгаа. 세계 100등 안에 드는 기업 중에서 40%가 유대인 겁니다. Дэлхийн топ 100 байгууллагын 40% нь евдээчүүдийнх, еврейчүүдийнх. 우리가 잘 알고 있는 뭐 큰 유명한 회사들 거의 유대인 겁니다. Бидний одоо сайн мэддэг том байгууллагууд, компаниуд бүгдээрээ евдээчүүдийнх. 코카콜라도 그렇고요. Coca-Cola, 던킨 도너츠, Dunkin Donuts, 맥도날드, McDonald's, 그리고 이제 그 영화사들이 있습니다. кино компаниуд байна. 이런 회사들이 다 유대인 겁니다. За бүгдээрээ евдээчүүдийнх. 요즘 유튜브 많이 보지 않습니까? За бүгдээрээ сүүлд YouTube-ыг үзэж байгаа тийм. 유튜브도 유대인 겁니다. YouTube ч гэсэн еврейчүүдийнх. 그리고 이제 세계 다이아몬드 시장을 유대인들이 또 지배하고 있습니다. Дэлхийн алмаазны зах зээл евдээчүүдийн мэдлэлд байна. 여기 이제 성공한 유대인들인데요. За энэ бол амжилтанд хүрсэн еврей хүмүүс. 그 이스라엘이 지구의 그 돈을 이 세상의 돈을 거의 가지고 있다라고 하는 겁니다. Израильчууд дэлхийн мөнгийг атгаж байна гэж байна. 이 이제 신문의 기사는 2000년 동안 고난을 받았는데 이제는 거기서 벗어나서 아주 부한 나라가 됐다는 겁니다. За энэ сон дээр ингэж гарсан байна. 2000 жилийн туршид зовлон амсаж байгаад одоо зовлон бэрхшээлтсээ ангижраад өндөр хөгжөлтэй улс болсон. 자, 이런 일들이 이 성경에 기록된 대로 되고 있다는 거예요. За энэ үйл явдлууд яг Библиэр бичигдсэн үгийн дагуу болж байна. 이런 모든 현상을 그냥 뭐 유대인들이 굉장히 뭐 우수하고 뛰어나고 그런 민족성이 있어서 그런가 보다 그렇게 해석하는 사람들이 있는데요. За энэ бүхнийг харж энэ болгоныг харчаад Израильчууд өөрсдөө мундагтаа тэд нэр өөрсдөө гоц ухаантай болохоор энэ бүх зүйлийг хийгээд яваад байна гэж ойлгоод байдаг хүмүүс байдаг. 그들이 70여 년 전만 해도 완전 전 세계에 흩어져 가지고 완전히 사라졌던 민족입니다. Тэд нар одоогоос 70 гаруй жилийн өмнө гихтэл дэлхийд даяар тарж бутраад чимээгүй амьдарч байсан. 근데 불과 70년 만에 세계 만방에 뛰어난 나라가 된 거예요. Гэтэ тэд 70 жилийн дотор дэлхийн тиймээ тэргүүлэгч улс болж чадсан. 어떻게 그것이 인간의 힘으로 가능하겠습니까? Яаж тиймээ хүний хүчээр ингэх боломжтой юм бэ? 그리고 이제 그렇게 될 것이라고 성경에 미리 다 예언됐다고 하는 이게 중요한 거예요. Дээрэс нь тэд ингэх болно, ингэж амьдрах болно гэж Библиэр айлдэрт бичигдсэн байсан нь, зөвнөгдсөн байсан нь их чухал. 미국 내에 유대인들이 한 2% 정도 살고 있습니다. За Америк улсад ердөө Америкийн хүн амын 2% тэнцэг еврейчүүд Америкт амьдарч байгаа гэж байна. 근데 그 미국을 유대인들이 지배하고 있는 거예요. За тэр Америкийг еврейчүүд захирч байгаа. 뿐만 아닙니다. 이 유대인들이 세계를 지배한다고 말하고 있습니다. За ингэж зогсохгүй еврейчүүд дэлхийг захирч байна гэж байна. 이 다윗의 별이라고 하는 건 이스라엘 국기를 얘기하고 있는데요. 이스라엘 나라를 설명합니다. За Давидын од гэдэг нь Израиль улсыг илэрхийлж байгаа. 그들이 온 세계 정치, 경제, 매스컴을 지배하고 있다는 겁니다. Тэд дэлхийг хөдөлгөж байна. Олон улсын төрийн тэргүүнүүд, улс төрчид оролцож байна. Тэд дэлхийн эдийн засаг хэвлэл мэдээллийг одоо атгаж байна. 자, 이 성경에 이렇게 말씀하고 있는데요. За Библиэр ингэж гарч байна. 너희는 나의 증인으로 선택됐다라고 이렇게 말씀하고 있습니다. Та нар миний гэрчлэр, миний гэрч болж сонгогдсон. 그리고 너희로 인해서 나를 알고 믿게 될 거다 이렇게 말씀하고 있습니다. Та нарыг хараад намайг мэдэж надад итгэх болно гэсэн. 이 말씀대로 이스라엘 민족은 하나님의 택한 백성입니다. Яг энэ үгийн дагуу Израильчууд Бурханы сонгосон ард түмэн. 그들에 대한 말씀이 다 이루어지고 있습니다. Тэдний тухай үг, тэднийг зөвнсөн үг бүгдээрээ биелэж байна. 그걸 통해서 정말 이스라엘의
배후에는 하나님이 있구나라고 하는 걸 알 수 있는 겁니다. Тэр үгээр дамжуулан Израилийн ард талд нь бурхан байгаа юм байна гэдгийг мэдэх боломжтой. 하나님께서는 성경대로 이스라엘을 다스리고 있어요. Бурхан яг Библийн үгийн дагуу Израиль улсыг захирж байгаа. 하나님은 이스라엘만 다스리는 게 아닙니다. Бурхан ганцхан Израилийг захирдаггүй. 온 세계를 다스리고 있다고 하는 것을 이스라엘을 통해서 견본으로 보여주는 거예요. Бурхан дэлхийг тэр чигт нь захирж байгаа гэдгээ Израилаар дамжуулан илэрхийлж харуулж байна. 하나님은 지금도 살아 계신 분입니다. Бурхан одоо ч гэсэн амьд байгаа. 그리고 성경대로 역사는 이루어져 가고 있어요. Библийн үгийн дагуу түүх өрнөсөөр л байна. 성경은 사실입니다. Библи бол үнэн. 그렇기 때문에 천국과 지옥이 있어요. Тийм учраас тамд явааж ингэж байгаа. 천국도 안 보이고 지옥도 안 보이지만 Тамд харагдахгүй, явааж нь харагдахгүй. 우리는 그걸 확실히 믿을 수 있습니다. Гэхдээ байгаа гэдэгт нь баттай итгэж болно. 왜냐하면 성경이 하나님 말씀이고 사실이기 때문에 그래요. Ягаад гэвэл энэ Библи Бурхны үг, дээрэс нь үнэн. 성경은 한 글자도 틀린 게 없습니다. Библийн нэг зураас ч аллаагүй. 성경에 기록된 건 다 이루어집니다. Библиэр бичигдсэн үгс бүгдээрээ биелэг болно. 천국과 지옥이 있다고 하면 그대로 있는 거예요. Тамд явааж нь байгаа гэж байгаа бол байгаа л гэсэн үг. 중요한 거는 내가 죽으면 어디 가느냐라고 하는 거예요. Хамгийн гол нь би гэдэг хүн өгөх юм бол аль руу н орох юм бэ? 누구나 다 천국 가기를 원할 겁니다. Бүх хүн явааж нь орохыг хүсэж байгаа. 어떻게 하면 천국 갈 수 있느냐라고 하는 겁니다. Тэгвэл яаж тэр явааж нь орох юм бэ? 이번에 우리가 이런 집회를 하는 이유는 바로 그 천국 가기 위한 겁니다. За энэ удаа яагаад энэ семинарыг хийж өнээг үйл та бүхний явааж руу оруулах гэж. 여러분들이 말씀을 들을 때 어떻게 하면 내가 천국에 갈 수 있느냐 그런 마음을 가지고 들으셔야 됩니다. Та бүхэн энэ семинарыг сонсохдоо тэгвэл би яавал тэр явааж руу н орох юм бэ гэсэн сэтгэлээр сонсох хэрэгтэй. 그래서 여러분들이 끝까지 잘 들으시면은 그 결론을 얻게 될 겁니다. Та бүхэн энэ семинарыг дуустал нь сонсох юм бол тэр үр дүнд хүрэх болно. 그래서 아무도 빠지지 마시고 끝까지 참석하시기 바랍니다. Тэгэхээр хинч тасалгүйгээр дуустал нь бүгдийг нь оролцоорой гэж хүсэж байна. 기도하겠습니다. Залбирцгаая. 살아계신 하나님, 이스라엘 민족을 통해서 하나님께서 인간 역사를 다스리는 것을 나타내 주신 거 감사합니다. Амьд оршигч бурхан минь Израиль үндэснээр дамжуулан хүн төрлөختний түүхийг удирдах байгаа гэдгээ батлан харуулсан баярлалаа. 말씀을 듣고 있는 분들 하나님 말씀을 무시하지 않고 정말 믿음으로 받아들일 수 있게 해 주시기 원합니다. Үгийг сонсож байгаа хүмүүсийн хинэн чинүүгийг үл тоолгүйгээр бүгд итгэлээрээ хүлээн авч чадхаа та туслаарай. 끝까지 듣는 가운데 다 구원받고 영생 얻을 수 있도록 은혜를 베풀어 주시기 원합니다. Дуустал нь сонсоод бүгд итгээд аврагдаад мөн хамтаа болж чадах нэгүслийг та булгаарай. 오늘 또 돌아가는 발걸음 안전하게 인도해 주시옵소서. Өнөөдөрчсөн гэрлүүгээ харах алхмыг та аюулгүйгээр сахин хамгаалж өгнө. 우리를 구원해 주신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Биднийг аварсан эзэн Есүсийн нэрээр гуйн залбирлаа. 아멘.